71 evor, dobra noć, dobra i tebi noć, kako si? Hvala ti na evorima. Nadamo se da se dobro čujemo. Čujemo se, Da je sve okej. da se Bog da, na primjer, u životu ovako sve čuje ko što se mi čujemo. Hej, hej. Thank you for the Kofi Annan, Prime Minister of the, Obama, actually. Pa eto, ako nekome nije. Pa eto i tebi. Da napiše. Grafi, hvala ti na 1 mjesec članstva. Ide ovo na 100 sad. Ide ovo na 500, vidit ćeš. Ako meni nije mrsko odvojiti vrijeme. Ostala mi još jedna čaša. Flašu sam stukao. Odvojite i vi malo vremena. Da napišete. Poneki komentar. Kafa nek hladne. Pa šta ima Raja kod vas? Haj živjeli. Šta sve ima. Malo da pročitamo samo par negativnih komentara koji se nalazi na hiljade na pojedinim YouTube kanalima. Hiljade! I stotine hiljada! Koji se odnose na mene. Ako ne i milioni. Ako ne. Na hiljade, znači negativnih komentara. Stotine hiljada. Naravno, ljudi u tim komentarima uglavnom lažu. Što lažete, jebem vam? Znači, u većini komentara, nažalost, ljudi lažu, iznose neke lažne činjenice. Zašto to činite? Neke bolesne svoje konstrukcije iznose. Konstruišete stvar čemu? I onda se naravno drugi ljudi koji su lakovi i nepovodljivi povode za njima bez. Navodite ljude na jebem. I naravno onda se ljudi... Znao sam ja da vi ne valjate. Povode za takvima, bez toga da se udube, da uđu... Što ne, da se udubite? Da dođu kod mene na kanal pa da me pitaju. To su udubiti? Je li ovo tačno, je li ovo ovako, je li ovo... Ne. Samo oni opletu i to je to. Pa evo ovaj neki seronja, ovaj neki lopov, kradljivac, tat, ne znaš kako bi ga nazvao. Što krade šakom i tapom od države. Nisam tako mi, Allaha džalašanuhu nisam, nisam Boga mi. A glumi poštenjačinu. Pozdrav, Medo. Nisam Boga mi, ljudi. Napisao, on kaže, Samet Drako osuđen zbog prijetnji, bla 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 bla. Dakle, nisam ja to napisao, to je Kliks napisao. Bez apsolutno nikakvog dokaza. Pa sa njima ti vidiš to, oni bez dokaza laprdaju to. Je tamo postirao neki članak iz nekih novina. Neki novin, nisto novina. Ovaj jedan drugi kaže, nema više smisla, haha, stvarno nije lik dobar, izgleda tablete trošu, valjda se kaže troši. Trošiš li? Dobar brt, kako si ti? Ma dobro sam, hvala Bogu, super sve. Ne mene biti bolje. Nedo, šta ima kod tebe, brate, šta radiš ti? Pa opet ovaj kradljivac, lopov, ovaj prevarant, ova sve. Nisam tako mi čabe! Varalica kaže, poznat novinar po zaštitom zbog prijetnji smrću. Pa opet neki članak. Pa nije neki članak. Pa se on... Jutarnji HR član, nije neki, piše koji je. Da, tamo neki javlja u nekom live-u, kaže, gdje smo ja i moj prijatelj, brat, drug. Evo sedim, gledam i tako dalje. Prenosi slobodno Meda, ako live-vaš prenosi slobodno Meda! Pa neku večer smo ja, jedan moj administrator, malo tu sjedili live-ali, održali neki live i odmah se tamo negdje. Negdje tamo. I naravno ljudi bez moje dozvole uzmu, prenosi. Znači bez pitanja, bukvalno, znači nemaju apsolutno nikako pravo na to. Što ti, Marko, nisi moderator, ti si? I naravno huškaju svoje pratioce da oni pričaju loše stvari. Pa nemoj da bi ko od mojih pratilaca slučajno išao tam i pričao loše stvari. Nekakav onaj bivši vehabija iz Slovenije gore, koji pokušava sad od toga da se opere. Ko? Kaže, kakve nebuloze ovi ljudi govore. Vidi se da ništa ne čitaju, ima 3 knjiga od svojih ideoloških vođa. Nigdje veze. Čuj, nigdje veze. Opet neka budala piše, pokušava na njemačkom. Kaže, der Hei schon Besuch vom Polizei, ich habe mich bei Ich liebe Spritzengusen. Der Gnalde, sein Kanal ist unter Beobachtung nicht lange dauern. Gruß an... I tako dalje, i tako dalje. I tako bliže. Zamislite vi kakvi se budala ima. Pa opet ovaj prevarant, lopov, kradljivac, ovaj što krade, što je pokrao velike pare. Nisam tako mi Dina i imana nisam. Disab. Od poreznih obveznika kaže, poznat novinar po zaštitom zbog prijetnji smrću. U tom ispod dolje neko napisa Estakfirullahu i Subhanallah. Ja. Kaže opet nekakav, ma sve ba bude i prođe... Silent things, actually.
Pa opet ovaj lopov, prevarant, kradljivac koji je Allaha mi dragog Đelešanu nisam. naučio da krade Nisam, Boga mi eto. na sve strane, da vara i tako Allah mi je svjedok da nisam. dalje. Kaže, prijava berlinskoj policiji. Zamisli, on, znači, nakon mjeseci lažnih ti klevetničkih izjava, Nema nikakvih lažnih klevetničkih izjava. on se kao, eto, on se usudio da mene prijavi. Ja se ščipio mudima, što bi rekli stari ljudi. Svidio. Toj policiji. Opet kaže, Jes kad posmatrao vlastita muda da se tu nešto kreće, a tu nešto hoda? osude prijetnji upućeni I da ti možeš onako ščipit to. uredniku i voditelju magazina 60 minuta, pa šta je taj i taj napisao u lažnoj prijavi YouTube-u i tako Ja. Dakle, znači, Šta je nama vam došlo da si ti napisao? Zašto da uklone se moji klipovi? Piše tam šta nam je došlo. naći ćete na hiljade i hiljade ovakvih komentara, dakle, koji su Ako ne i stotine hiljada. bukvalno usmjereni na mene, na moj kanal, na moju porodicu, na moju suprugu, na moju djecu, Dakle, ne znaju više šta da nađu. Ja ne znam više šta da nađem od onog što se može naći. Stvarno i ne znam, tačno mu. Ne znaju više apsolutno kako, na koji način da me Apsolutno. Mimo ovog što ima, ja ne znam više koji način. isprovociraju. Odmah prijavu te što prenose autorska prava lupi. Pa normalna stvar, odmah to ide. Prijava Odmah, to ide i od tog odmah i dalje neće biti ništa. za autorska prava, sigurno, tako i treba. Moraš u Americi imati autorska prava. To se tako i radi. Tako je. Ti bolesni mozgovi više ljudi, oni kad ne znaju više šta da izmišljaju, jednostavno ponestaje materijala svakako. Mi ništa ne izmišljamo, sve što govorimo imaju dokaz za to. Znači, jer, kao što sam rekao, ta YouTube scena balkanska dolje, ko da je na neki način, hajde tako da kažemo, ko da je ona frizirana. Menadžeri raznih marketing kompanija pričaju da je ovo jedna od najjačih YouTube scena u svijetu. Ti nisi uopšte upućen, ali ni najmanje. Rajo, uključite se, komentarčite slobodno. Ukoliko ja nešto, naravno, zaboravim da kažem, ukoliko nešto treba dodati, ukoliko nešto treba ispraviti, popraviti, prepraviti, slobodno recite, tu Ne smiju ljudi slobodno reći zato što odmah dobiju ban. smo ljudi, nismo Au. tu smo da komuniciramo, da razgovaramo. We are here to communicate, to talk to each other. Kao što sam ja i ranije govorio, As he said before. ta nekako balkanska YouTube scena, ona je nekako bukvalno kao da je, aj tako da kažemo, kao da je frizirana. Ko da ide punim gasom. Punim gasom. 6 evrade, selam aleć, šta piješ večeras? Vino crveno, nek poteče ove noći. Ali već sam ga stuko dok sam gledao njega. Morao sam pit da ga gledao. Njega ne možeš drugačije gledat nek da piješ nešto da ima u njemu preko 10% alkohola. Drugačije ne mereš. Kreneš udara glavom mozi. Znači, taman pomislite, evo ovo je dno dna, još već pojavi se nešto još gori. Nevjerovatno. Tako je meni isto svaki dan. Nevjerovatno, mislim, ljudi ne shvataju da ima i drugih puteva načina da oni izraze ono što misle, da iskažu nešto, da ovo, da ono. Ima toliko tih mjesta, pojava, događaja, ljudi, ovoga, onoga što može da se snimi, da se prezentuje. I umjesto svega toga što može da se snimi ti, evo 92. dan samo o meni, umjesto o svemu tome drugom. Bolest je nevjerovatna. Znači, zar može ovako biti mozak opičen da Volko je lud? Hajmo, ono znam ja da more, ali Volko jebote. Ljudima u svijetu, međutim... Da si ti Volko lud, a opet si dovoljno glumac da možeš biti inside society. A Volko si zapravo lud. Jel može taj raspon stvarno toliki biti overlay gradijenta? Ljudi su izabrali kao model prezentacije i prikazivanja te nekakve, kako su i oni nazvali, šta ja znam, reakcije, pojma nema, gluposti, neke budaloštine, znači, gdje uglavnom se ide na to samo da se bukvalno, da se ljudi što više vrijeđaju, nemam pojma, da se sataniziraju.
iz jednostavnog razloga. Da li je to nedostatak ideje, nedostatak, ne znam nija čega, ne mogu da shvatim, ne mogu da... Da li si ti lud, da li mrziš, da li te platio neko ili ti se samo sviđa broj gledalaca kad pričaš o meni? Šta je, ko će ga znat, pitaj Boga dragog. Da razumijem da ljudi apsolutno... Ne znam, ne ide mi to nikako. Ne mogu. Taman krene mislit jedno, nema smisla. Krene mislit drugo, šta li je? Ne mora ni to biti ovo maju, nema smisla. Krenem treće, znači ti si taka zagonetka. Da proniknem, ne mogu da proniknem u način razmišljanja. Jer da si plaćen, pa valjda bi za 3 mjeseca neko vidio da je propala investicija. Da je mržnja, valjda bi vidio za 3 mjeseca da džaba mrziš. Da je ludost, valjda bi do sad poludio preko mjere, ne bi 3 mjeseca voliko bio miran. Kako će biti luda voliko mir? Koji god klinac krene mislit, nije mi to. Nerješivo, šta je ovo? Ti osoba, da li su oni zaista do te mjere ubijeđeni da su day life, assalamu alaikum, dobri ljudi, pozdrav iz Virginije za sve dobre ljude. Alaikum assalam za Virginiju. Da je broj gledalaca, vidio bi da to nije ni za 3 mjeseca prešlo u stotine, nego je i dalje 10, 20, 30, 40, 50, 60. I stao bi valjda kad vidiš za 3 mjeseca da je isto. Stao bi valjda. I onda kad nije ništa od tog što nema smisla, koji je đavo? Da reci mi, koji je đavo? Hvala i dobro došli. Ne mogu da proniknem u taj mentalni sklop, da razumijem njihov taj način, da li su oni zaista do te mjere ubijeđeni, da su oni 100% u pravu, da sve što oni govore, tvrde, tako dalje, da selam legendu. Ja nisam u to ubijeđen. Legendu, kako si nam? Fahra, alaikum selam, Fahro, dobro, kako si? Bukvalno znači da su oni 100% sve u pravu, a da ostali nisu u pravu ili šta ti ja znam. Bukvalno ja nisam sve 100% u pravu i bukvalno su drugi u pravu. I ja bukvalno govorim da treba u svemu više ljudi učestvovati zato što uvijek ima neko ko primijeti nešto što niko drugi nije primijetio. Nebitno o čemu se radilo. I bukvalno ja to pričam al kurcu svome. Jer pazite, nije mala stvar izaći u javnom prostoru reći za nekog čovjeka da je pedofil, recimo. A čovjek apsolutno... Nije mala stvar da sud protiv tebe pokrene postupak jer si osumnjičen da si sa ženom preko lažnih Facebook naloga pozivao maloljetnike na seksualne usluge. Prvo to je velika stvar, pa je tek onda velika stvar kad narod počne primjećivati to. Apsolutno nema nikakve veze sa tim, niti mu se može čak niti se može čak baciti sumnja na njega. Pa valjda bolje sud zna da li se može sumnja baciti nego neki čovjek što je pokušao prijetio novinaru sa smrću. Eto, valjda sud bolje zna od tebe da li je to tako ili nije. I mi čekamo sud, ne čeka niko tebe. Ti se sam ubacuješ, a niko te živ ne čeka ni zove. Znači ne postoji dokaze da se čovjek može osumnjičiti. Pa valjda bolje zna sud. A kamoli da se može dokazati da je on to. I ovo kamoli isto bolje zna sud. Ali se... Dobro večer, na 6 eura, da Bog da te Allah dragi podario, beričete. Jednostavno ta priča provlači, konstantno se ona priča, provlači. I onda će to vremenom ljudima postati sasvim nema ni presude, nema ništa, sramota je to što rade. Upravo Fahro i pričam o tome. Dakle, ništa, apsolutno ništa ne postoji. Ništa, čak ni osumnjičenost u predmetu koja postoji, čak ni to ne postoji. Što bi dalo snagu toj njihovoj tvrdnji koju oni tako olako koriste. Eto, postoji bukvalno to što se rekao da ne postoji. Znači, ljudi jednostavno ko da je to aman zaman, ne znam. Ali nismo mi o bilo kome to počeli pričat, nego o onome o kome postoji na 10 portala članci o tome. Nije o bilo kome, nego tačno i samo o njemu. A on priča danima o svemu, samo ne o tome.
A ja jedva čekao da o svom slučaju počnem pričat. Grizo nokte kad će dan da počnem pričat ja o tome. A on priča o svemu, samo ne o slučaju. Također riječ terorista, terorizam, ono. Ljudi se tako olako hvataju tih termina. Ne bi ja se nikad tako olako hvatao termina. Nego se ja ufatim termina tek kad ti nalegneš ko oni zubci. Znaš, no kad mašinerija nekaka ide pa zubac za zubac zakača i sad to mora okretati jedan da bi se drugi išao. Tako, kad ti nalegneš na sve jedan zubac, kad se sve jedna riječ definicije terorizma poklapa s onim šta si ti učinio, onda ja uzmem tu riječ oslovno. Nije olako, boga mi. To je boga mi baš oteško. Hvataju se s njima, barakaju se. Da makar jedna riječ nije nalegla na zubac, bilo bi i dalje oteško. Ali baš svaka kad nalegne, to je baš olako. Ko da je to bogati onako, eto. Aj da mi smane. I samo jednog razloga što im se ne uzvraća na isti način. Jer pazi, ako si ti govno, pa ne mogu ja biti govno, ja nisam takav. Ja neću da budem govno, ti budi govno. To nek ljudi odluče šta si ti. Međutim, ti ćeš jednog dana mora da shvatiš da si ti samo jedno obično smrdljivo govno i ništa. Ja sam mnogo gore od toga kakvo govno smrdljivo. Govno nakon nekog vremena prestane smrdit, a ja vama nikad neću prestati smrdit. Drugo. Alikom selam dajđa. Znači morat ćeš to jednog dana da shvatiš, da razumiješ, da se dozoveš. Ti ćeš jednog dana mora da shvatiš da sam mnogo gori od govneta smrdljivog. Haj što si sebi govno, budi ti sebi govno, ali čovječe, nema odakle ti pravo, ako sebi smrdiš, da smrdiš i svima ostalima okolo. Da. Ako ti u sebi mrziš postojanje mog kanala, zašto smrdiš svima drugima sa lažima o tome i da ugase ga? Ako ti sebi time smrdiš. Mislim, nigdje veze. Samo zato što se ljudi s tobom ne slažu u određenoj stvari. Ne postoji množina, ne postoje ljudi. Čak ni onaj tvoj jaran kojeg si doveo, čak ni on se ne može u to uklopiti. Nego si samo ti ovako lud, niko drugi. Što ti ne titruje, što ti ne idu nizlaku, znači ti imaš apsolutno, daješ tebi pravo. Veliki su to nevjerni koji žele samo drugima loše da urade, a iz kuće ne smiju da izađu. A dobro, sad nećemo mi nikoga direktno spominjati, već ćemo govoriti. Ima li ko tebi da napiše nešto da ga ti ne moraš odmah ispraviti da to nije tako, da je to nekako drugčije? Ma dobro, daj džab. Ali prešlo je to već to je prešlo stvarno sve granice. Davno je to prešlo sve granice, mi evo uporno čekamo kad će to stati i to nikako da stane 92 dana. Pitao organe odakle ima te informacije koje tvrde ambasade, agencije protiv nekim... Dajđa, ne razumijem, trebalo bi pitati organe, koje organe odakle ima te informacije koje tvrde ambasade, agencije protiv nekih stvari. Moraš, dajđa, Aleksandre, moraš malo pojasniti, ne razumijem šta... You have to reiterate, actually. Tim, deču. Dakle, vi kad ponavljate neku stvar, iznova, ljudi, pogotovo oni koji su lahkovjerni, koji su povodljivi, a danas je na YouTube većina takvih. Nažalost, danas je na YouTube većina takvih povodljivih ljudi, lahkovjerni, koji vrlo lako i ubijedite da je to istina. Navešu vam primjer, tamo neki samo što kaže, za mene, kaže, čim sam mu ja facu vidio, ja znam da on, i to je to. I ode on, znači, i on nastavi sa pljuvanjem, sa vrijeđanjem. Nikad se to nije desilo da ti je neko samo vidio facu i otišao i pljuvo te i vrijeđao i mrzio. Nikad, nema jedan slučaj, ne postoji. Ono što nije razgovarao sa mnom, nije došao da me pita ko sam šta. 20 puta te ja zvao na razgovor i džaba zvao. I kako onda da razgovaramo? Šta sam, zašto ovo, ne. Bitno je samo da se njemu nije svidla moja faca i odmah je on donio sud o meni. Nikad se to nije desilo. 10. i šta ja znam. A moramo ljudi priznati da to nije u redu. Da to tako ne ide. I što je najgore, sad, kažem, postoji neki privid kako su neki youtuberi veliki, kako su oni uspješni. Ne postoji taj privid, ja nisam veliki. Mateo, falat na 5 eura, fucking much you know about it? Kako ono? Međutim, matematika je čudo. Mathematics! Ili ako je išta zemlja, imaju agencije koje se bave nekim likovima koji imaju više informacija od države. Ma nemaju oni više informacija, oni imaju lažne informacije i agencije se sigurno njima bave, vjeruje da se bave.
Ako ja imam lažnu informaciju, kako Samir zna koji tačno uposlenik jest, a zna i da on nije? Kako to on zna ako ja imam lažnu informaciju? Znači da je neko lažno sjedio i radio to što jest. Međutim, u tim zemljama agencije ne radi. Gde se vi držite paljenja kuća, laganja, varanja i manipulisanja i ubijanja? To vam mnogo bolje ide, nemojte na ovaj teren, smiješno je. Ne reaguju tek tako po indiciji. Prikupije se dokazi, kad se prikupe dokazi, onda fino, hodi vamo sine, sad pričaj što znaš i što ne znaš i daj dokaz. Ne doneseš dokaz, agencija obavještava čovjeka na kojeg se to odnosi i iznese mu njegov, i kaže, obavijesti ga, kaže, gospodine, ovaj i ovaj su za vas rekli to i to, pošto je utvrđeno da je to laž, imate pravo da podnesete tužbu za klevetu protiv te osobe. I onda se ti naravno izrazi, hoćeš. I sad kad će više to doći? I nećeš. Tako to funkcioniše u normalnim državama. Međutim, pojedinci jednostavno to nikako ne mogu da shvate, oni pokušavaju sebi da uzdignu iznad zakona. Pa nema šanse da može neko u Bosni i Hercegovini lagat i pričat laži i neistine o nekom iz Njemačke koji je njemački državljanin i da to prolazi da niko ne može zaštiti. Nema šansone šansi ni da to more. I zašto ti ne pokreneš taj proces da se Evo ja pokrenuo proces da se zaštitim. Zašto i ti to ne učiniš? Iznad. Kažem, ja ne mogu jednostavno da proniknem u taj neki mentalni sklop ti neki ljudi. Da li su oni toliko zaostali? Nećeš nikad ni moći ako tako nazor ne želiš. Onda nikad nećeš ni moći. Otprilike da je tu samo neka mentalna zaostalost, ništa drugo. Svijet ide dalje, razvija se, kreće se. Pa ide, a evo mi 3 mjeseca u mjestu stojimo, boga mi. U svim mogućim pravcima, nevjerovatnom brzinom. Ekspanzije se dešavaju na sve strane. Jest. Ali ti ljudi ne razumiju, oni se zatvorili u te svoje mračne sobičke i odatle oni pokušavaju da manipulišu ljudima, tako da kažem. Uspijevaju oni jednim dijelom, međutim, koliko god sebe je neko nazvao velikim, matematika je čudo. Mathematics. Ti 400.000 podijeli sa 600, vidjet ćeš koliki ćeš broj da dobiješ. Šest. I šta sad sa tim? Procentualno, znači to je ništa, nula, to je nula. Ti ne postojiš, čovječe. Ti bukvalno ne postojiš. Zašto neko ne postoji? Zato što je ono 666. Kako ti to nije jasno? Kako to ne skontaš? Znači, ne mogu ovo, stvarno ne mogu skontati. Ako može neko objasniti zašto ne postojim ja, zato što je ono rezultat 666. Čim ti pomnožiš 400.000 sa 500 ili sa 600, šta ti dobijaš? Koji procent ti... A šta je sad to? Koje promile ti dobijaš? I ti stvarno moraš da se useriš od zora nekog da bi nešto napravio, da bi... I pokušao, znači, sam sebe ukopavaš, znači, toneš, samo sve više toneš i toneš. I ne možeš to da shvatiš. Imaš samo 600 gledalaca, aha, pa zato ti govori moraš prestati prijavljivati, čovječe Boži. Ne mogu ja na svaki live zatraži razmatranje i stalno dobijat mailove, prikladno je. Moraš uporno ti govorim, radiš jedno i očekuješ drugo. Moraš prestati reportat i onda ćeš vidjeti da to ide. Moraš, razumiješ? Jer džaba ovda trud, vidi. Džaba ovda trud, kad ja ovako uđem, analitika, gdje sam ono vidio? Da čekaj, uvećam. Džaba ovo ovdje 308.000 pregleda iz preporuka više nego inače. Džaba je ovo ured skroz zeleno vam. Kad ti i dalje report. Moraš prestati report i onda ovo će baš biti još veće. A da ti pomnoži, koliko on ima? 12.000? Neću ja njemu ništa množiti. Sa 10 gledao. Meni glupost da uopšte sebe uporedim nikad sa njim. Glupost, nego ja mu sam govorim ne može se reportati ovako. A on uporno će se upoređuje s nekim da neko nešto sebi računa. To ti ja govorim. Ne možeš da kako da kažem, ne možeš da apsolviraš te neke stvari. Pa dobro, okej. Pronalaziti labilne osobe, psihički nestabilne osobe, slati ljudima na vrata, pa ovo ono, i posle slati, nisam ja to, ti si zvao, ti... Zvati ljude i posle ovo pretvarati u priču, stvarno ludost je. Gde pa 4 tablete odjednom kreni krkat? Jer ja ne znam drugi, jedino po 4 tablete da prvo možda bi onda te to smirilo, skućilo. Nešto moraš poduzeti.
To su takve, ali interesantno je da takvi likovi ipak imaju svoju publiku. Oni na neki način uspijevaju da sakupe određenu publiku, što je naravno za... Kako neću uspjet kad je kontra sve od onog što ti govoriš. I onda tako se i uspije, kako neću. Nego meni nejasno što ti kontra sve govoriš. Za respekta. Mislim, kad neko skupi 500-600 pratilaca u odnosu na moji 57, ja kad računam procentualno, moji 57 je puno jače od njegovi 500-600. Mislim, moji 57 na moji... Pa slaba ti matematika zato što ti 57 su tu radi mene. A sinoć dok si čitao sarajevske poznate ličnosti, gledalo te 4 i od te 4 jedan sam ja. A drugi je vjerovatno Sejke. Eto razlike tebe i otkud ti ta matematika. 12.500 I tu ti fali jedna računica zato što si kupio subscribere. Pratilaca kanala, puno je više od njegovi 500, znači jedno 10 puta je više od njegovi... Ako je tebi to lakše tako da manje bude više od više, ok. Mene to ni ne čudi zato što je 1000 plus 1000 plus 1000 300.000. 500-600 na 400.000. Međutim, nije pojenta u tome. Nego u čemu? Pojenta je dakle u sadržaju koji se nude. U sadržajima koji se nude. Dakle, uglavnom, ti ljudi su... Krni i 5 tableta, pa dobro ne znam, sad ajmo probaš 4, pa dizat ćemo 5, 6, 7. Dizat ćemo jebga, možda tablu ti trebaš sasu da ti bude dobro. Toksični sadržaj, jako možda imaš neku kiselinu u želucu, pa ne mere malo te tabla. Toksični, jako nezdravi, jako loši, jako, sve ono, tu malte ne ono ništa zdravo, ništa normalno. Ništa. Ne možeš naći. Ne možeš. Bostijan Čapo $10, da li ti vjeruješ da ovo još traje? Kad bi ga čovjek slušao, rekao bi duša od čovjeka, a ono terorista i kriminalac i on priča o poštenju i ostalim stvarima, cenera za pivu i ćevape. Hvala ti Bostijan Čapo na parama, lažnim do duše. Da uzmeš da kažeš, evo, vala, u ovome ima neka korist. Od ovog bi čovjek mogao malo da se nešto koristi, da nešto korisno izvuče iz toga. Ne, to je samo, i slušam ja. Ne znam, eto, stvarno kako nije korisno učit kako koristiti AI, učit kako zaštiti kompjuter od praćenja. Ja ne znam, eto, kako je to beskorisno. Koliko tačno moraš biti lud pa da ti to postane kontra i da se ovako crveniš i tako. Ja jednog YouTubera, kako on to na neki način obrazlaže, kako on to opravda, a u stvari taj sitni mali Miš Mekinjaš, on se u stvari boji tih veličina. Ti propali veliki YouTubera i tih propali YouTubera u porastu. On se njih jednostavno boji i ne smije da uđe u konflikt s njima. I onda on opravdava njihove neke psovke, tako dalje. Kaže, ja ne opravdavam uvijek i sve. To je pozivanje na ono najgore od 1001 će povjerovati u te tvrdnje. Šta ako uradi nešto, ode na vrata, napadne ili još gore. Nakon 3 mjeseca od tih vaših gluposti u čatu, pa i budala bez... vidi sipa što sam ti napravio emoji. Vidi ga, jeo ma pič konta. I budala bi skontala da ću ja opet upalit live i reći da to nije. Ja stvarno ne mogu shvatiti čemu to dalje. Pa jeste, o tome se radi. Dakle, ljudi se pozivaju jednostavno na te nekakve postupke i šta ja znam, a ovi se... Nemoj slučajno da bi kakve postupke obavljaju, eto. Sad peru, vade se, znači, kad vidi da to, znači, cijelo vrijeme hajcaju. Šta misliš o slučaju u Miričini? Gine mi se. I onda ako portali za par dana, kad se to treba ne objave ko su te ličnosti, onda ćemo mi na live-u do tančina objaviti ko su oni. I fino, brate, poginem i idemo, putujemo od svijeta do svijeta. Od galaksije do galaksije. Jer ga bolje da mi ginemo, nek da nam sutra djeca ginu, da oni isto tako, njihova djeca mogu ubijati krit, pa da nam pobiju sinove. Bolje da mi poginemo. I tako. Hajcaju i kad priđe to momentu da bi nešto moglo da se desi, onda se oni polako izvlače i kažu ne, nisam ja to nisam mislio, ja ovo, ja ono. Mislim, zanimljivo. Vrlo zanimljiva teorija. Ma jesi kako nisi bila? Jesi mogao da šutiš, da se ne obraćaš pažnju uopšte na to? Mogu si. Mogu si. Mogu si, ali nisi.
Nisi, zato što si loša, zla osoba koja želi zlo drugim ljudima. Kako nisam kad sam godinu dana sjedio i gledao kako neko reporta i nisam ni znao da si to ti i nisam nikom čak htio ni reći da se to dešava. Eto. Eto puštao da bude da sam propao. Sam da vidim šta se dešava i šta je cilj. Kako nisam šutio? Pa ne mogu tebi 10 godina šutiti. Godina je valjda dovoljno za uzorak. I koja nikako drugačije ne može da to nego baš na taj način ti nekakvim verbalnim napadima i šta ti ja znam. Eto, o tome se radi. Eto, ti upališ jedan like koji nije o meni i vidiš kako ja odmah odo drugačije. Samo nema ćabe da će tvoj live biti zadnji nikad. Ljudi ne razumiju da i ti ljudi na koje se napada, koji se napadaju, i kao što rekao, hoću da se vratim na komentarsanje ovog Miša Mekinjaša iz prepadanog jadnička, i on kad njih pravda njihove psovke i sve, kaže, znate, nekad psovku trebaju upotrijebiti i ovo i ono. Dakle, kada se, navešću primjer, kada se treba vrijeđati univerzalni majstor i njegova porodica, tad je dozvoljeno, čak i poželjno da se psuje, da se vrijeđa. Pa zato što je isto to bilo dozvoljeno moment ranije kad su oni vrijeđali. Zuna 100 dinđi, thank you very fucking much. Da se ovo, da se ono, da se vrijeđa njegova žena, da ovo, da ono. Ne mere se ni vrijeđat ni Lutvina žena 3 noći ranije i neće nikad moći, morate manipulisat još 300 dana. Da se on vrijeđa, da se naziva ovako, tad je dozvoljeno. Međutim, ako su njihove porodice u pitanju, ne, one su svetinja, one se ne bi smjele spomenuti, kamoli šta drugo. Pa zato što nikad tema nisu bile njihove porodice, nego je tema bila vrijeđanje Lutvine žene i njegov odgovor. I onda, pošto više ne zna krmačica šta da izgovori, onda je zato uplela i tuđe porodice. I to će tako ostati. Pa nebitno kako ti šta zamisliš i obaviš, mora ostati ono što se desilo onako kako se desilo. Sreća imaju ljudi da to pričaju. Kako je? A jeo ma pič. Dvostruki aršini, dakle ti ljudi sebi daju za pravo da oni postavljaju jedno mjerilo u kojem su oni bitni, nedodirljivi. Ne trudim se da postavim jedno mjerilo, mjerilo mogu biti samo ljudi koji ovdje žive, a boga mi kako oni u Kotorskom pričaju, mjerilo će biti boga mi mnogo opasno za krmačicu. Moralne vertikale u koje se ne smije dirnut. Vertikalne morale? Njihovo se ništa ne smije spomenuti, šta ja znam. Moje sve smiješ spomenuti, prigledati, sam ne smiješ pričati da je nešto drugo od onog što jest. Dok ostalima se smije reći šta god hoćeš. Svakom se smije reći šta god hoćeš. Veliki pozdrav za tebe, Borise. Hvala ti na 5 mjeseci. Hvala ti, Borise, na 5 mjeseci. Svakom se smije reći šta hoćeš. Ako je nešto učinio, smiješ mu reći da je to učinio. Samo ove naše ovdje seljačine poderani degenerici iz zemlje trećeg svijeta krenu narodu pocinčane ograde mećat po merajama i odmah umisle da su oni kroz par mjeseci malo do para dođu i umisle da su oni dileri i ubice i južni vjetrovi se furaju. A pocinčane ograde meće narodu po merajama i malo dođe do para. I to je najtužnije od svega. Prvo njima treba objasniti, prvo da se ne smije narod ubijat, a onda da im se smije reći šta su učinili. Prvo to. Pa je to, ako to se treba objasniti kroz ginjenje će se objasniti. Pozdrav, Twins, šta ima? Kako si? Znači, njihovo se darnut ne smije, ali oni zato smiju šta god hoće, znači, i uzduži. Moje smiješ darnut šta hoćeš i ja ne smijem šta god hoću. Smijem samo pričat da si ti uradio ono što si uradio, a sad šta god hoću to ne smijem. Poprijeko. I da psuju, i da vrijeđaju, i da ovo. Dakle, ne... Kada ti psuješ, vidio si sinoć, onda imam i ja pravo da tebi psujem. Jednostavno ne postoje ta nekakva mjerila na osnovu koji bi mi mogli bukvalno da uspostavimo neke haj tako da kažemo, aršine. Postoje mjerila za sve, ali moraš za stvari početi smatrat da se desile nako kako su se desile, a ne nako kako tebi daje. Neke parametre po kojima bi se trebali svi na neki način ponašati, svi biti ljudi na prvom mjestu. Već to ima parametar, jedan je da imam ja pravo gledat tvoj video i ti i dalje ludi.
Čemu onda parametri i sva ta uzaludna priča? Zaboravio si na kraju reći čemu parametri? Ljudi postavili parametar i ti ga ne poštuješ. I čemu onda parametri? Hajmo biti ljudi, bolan. Hajmo biti ljudi na prvom mjestu. Hajmo biti ljudi na prvom mjestu. Kada ti YouTube kaže da su ok moji klipovi, zašto si ti i dalje nečovjek? Pa da onda idemo dalje. Hajmo biti normalni ljudi. Zašto si onda ti nenormalan ljud 92. dan? Znači ti ako ne možeš, evo nema ništa, odmara se, a kod vas kako ste? Pa dobro, hvala Bogu, vala ja odmaro juče, prekjuče, danas, sutra radim. A hajde, malo da upalim laj izadi ovi par komentara, eto samo naveo kao primjer, neću druge da navodim tamo gdje druge hejtaju i ovo i ono, naveo sam kao primjer sebe. Znači par negativnih komentara koji ima na hiljade, možda i na desetine hiljada. Možda i na stotine hiljada. Komentara da li to koji ima? loše govore o meni, o mojoj porodici, šta ti ja znam. I nije mi jasno kako i dalje postoje ljudi koji mogu imati bilo kakvo pozitivno mišljenje o osobama koje to sve izazivaju. Zato što ne postoje prvobitno osobe koje to sve izazivaju onako kako ti to objašnjavaš, nego postoji potpuna kontra od svega i tako postoje svi ti ljudi. Ja ne znam kako uopšte mogu pozitivno misliti. Zato što je sve kontra od ovog što ti hljagaš i onda ta kontra je pozitivna i tako to mogu. Ljudima koji su, hajde da kažemo, inicijatori svega toga. Ti si inicijator svega, ne može se naći haman broj komentara ukupni na kanalu, ali haj ne veze. Zašto? Za nešto malo para. Nije za nešto malo para, nego za svrhu da ne možeš ti gast lažnim prijavama YouTube kanale. Nije čak drugog, oni to nemaju. Ima radi mnogo čega toga drugog što mi to radimo. Adox 2 eura, veliko hvala za lutvu i veliko hvala za sve istrage. I hvala i Adoxu na 2 eura. Pametnija posla nego samo vrijeđaju. Pa vidi jednu stvar, imali bi oni pametnija posla da su ta pametnija posla da se isplate. Ta pametnija posla koja mi imamo se mnogo više isplate, samo ne meremo od tebe divljaka i poderanog degenerika raditi te poslove. Da se ta pametnija posla neka isplate, oni bi imali bi oni. Međutim, trenutno je to nekako, hajde da kažemo, na nekom mikroplanu, to je trenutno najisplativije i zato se to radi. Međutim, kakve i kolike će posljedice to izazvati na makroplanu, o tome slabo ko razmišlja. Koliko to u stvari urušava jednu zajednicu, jednu državu, jedno društvo. Ne mere urušavati zajednicu, državu i društvo branjenje od lažnog prijavljivanja YouTube kanala, nego može rušiti YouTube društvo lažno prijavljivanje u svrhu gašenja. Znači potpuna kontra od toga što ti pričaš. Koliko to sve negativno utječe na to, o tome niko ne vodi računa. Ne mere negativno uticati to što ja ne dam da ti gasiš kanal. To može samo pozitivno uticati zato što će razveseliti čovjeka da i dalje ima kanal. Niti ikoga interesuje. Bilo je tu pojedinaca koji su tvrdili da rade za neke institucije, agencije, šta ja znam. Međutim, na osnovu ponašanja tih pojedinaca ja sam vidio, znači, ili da oni lažu, da rade za te institucije, ili da su oni do te mjere zglajzali. Ovo ne znam o kome priča. Da je vrlo lako moguće da i po tim institucijama rade takvi ljudi loše karaktera i šta ti ja znam. O, pitaj Boga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Senadin Šišić, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Senadine, šta ima u Dubrovniku? Jesi u Dubrovniku još? Dakle, taj loš vokabular, to loše ponašanje je poprimilo tolike razmjere, znači da više ni takozvani državni službenici nisu postali imuni na to. Kako? Veće razmjere su postigle psovke i provokacije koje dolaze prvobitno prema nama, pa onda nikako ne mogu biti tolikih razmjera naše reakcije na to.
Pa eto tako što oni redovno odlaze na live-ove ljudi koji bukvalno vrijeđaju na najgore moguće načine Nakon što dobiju uvrede još gore od tih načina. ljude, evo recimo mene, moju suprugu i šta ti ja znam. Nakon što ti vrijeđaš naše supruge. Ima jedan tu pijano alkoholičar, crkotina jedna, znači kojeg ja nikad u kontekstu ne spominjem, niti me interesuje. 92. dan live o meni. I on upali live, recimo vrijeđa mene, psuje moju suprugu, ovo ono. Nakon što ti vrijeđaš mene i psuješ moju suprugu, ovo ono. I odu ti državni službenici i daju mu podršku. Zamislite vi. Zamislite, imagine. Zamislite vi. Kakav je to državni službenik koji to radi? Kakva je ovo država uopšte? Ja to nikako ne mogu da razumijem. I ni ja. Koji sebe predstavlja kao nekog državnog službenika. Kao on neki đavo, kao. Kao on tebi izvadi značku, nikad je nisi vidio. Kao on neki, nešto ono, glumata. A nema 40 kila u njemu, on nešto kao... Eto, zamislite vi to. Kao stavi ruke na zid, kao stavi ruke na leđa, kao. Kao prste ispreplepet, kao. Daj, molim. A takvih primjera ćete naći koliko hoćete, nažalost. I bojim se, iz početka sam bio malo skeptičan što se tiče sve one priče univerzalnog majstora. Malo sam u početku bio skeptičan. Jer vidim da i on je osoba koja ne da nikome pardona, što se kaže, koji misli, koji smatra ono uvijek da je najpametniji, šta ja znam. Obično što tako naliđu manđe. Međutim, vremenom sve više i više uviđam da ima mjesta, dosta mjesta ima ona njegova priča o kojoj on govori o korumpiranosti sistema. Nema, to je jedini način da hljagu sa svoje pedofilije prebaci na nacionalnu priču, jer to uvijek ide, jebi ga. O korumpiranosti službenika, tako dalje. Dosta tu. Samo da ti sumnju upali i ode on svojim putem, dovoljno je. Tu ima mjesta za tu priču. Mada kažem, niko od nas nije Melajče, svi mi imamo svojih grešaka i ja često... Make, 2,5 eura, imagine the balija somewhere. Zna govori, i ti se nekad kaže baš tvrdoglav pravo, ne daš da se dokaže. Maja. Priznajem, jeste. Jeste. Međutim, kako čovjek zaleži neke godine... A dok 2 eura, ja mislim da on tebe ovdje ne spominje, nama se čini. Nikad on mene nije spomenuo, niđe. Ja ne znam gdje je to ko čuo. Sve više svata razumijete svoje greške i onda ih analizira i šta ja znam. Međutim, sve više sam ubjeđenja da je taj dolje aparat, kompletno državni aparat, da je jako, nažalost, korumpiran. I da tu... Evo opet skače dječji doplatak i beneficije za djecu i ko se porodi. Tako da ja mislim da je jako dobar aparat. Faktički bez da imaš neku, da li stranačku podršku, da li ovakvu, da li onakvu, vrlo... Neko gubi, odmah se sve zna, nema sad 8 godina da ti ispituješ ko je i tako. Vrlo teško možeš izgledati pravdu. Znači, bukvalno, možda umreš dok se pravda dokaže da si bio u pravu, jer jednostavno nisi imao mogućnost da u sistemu te kotače, zupčanike koji su zahrđali, zaštekali da ih podmažeš da oni to bukvalno tako da kažu. Zato trebaš biti zahvalan što sam i našoj i berlinskoj policiji prijavio. Da ne mere se reći samo da je naša radila pa neko nešto zatašku. Ne, obje su radile. Pa ako je zatašku onda jebga i njemačka policija ne valja. Onda smo mi toliko bitni da nas treba zataškati. Žalosno je to, nažalost. Ja neću nikoga okrivljivati, zato neću reći. Ti toliko u pravu u svemu i toliko nervoza jača svaki dan umjesto da se veseliš što će doći uopšte. Krivi ovaj, krivi onaj. Svi smo mi tu dobrim dijelom krivi. Svi smo mi tu dobrim dijelom snosimo krivicu za to. Jer šta čini jedan sistem? Jedan sistem čini, znači, ljudi. Čine institucije. Sve te institucije su dio tog sistema. Svi mi ljudi smo dijelovi tih institucija na neki način. Onaj ovdje, onaj ovdje. I onda kad to kompletno ne štima kako treba, kad nije u redu, normalno je. Čitavo vrijeme je problem što ti imaš zamišljenog lika koji je sve kontra od onog kako ja i onda ta priča uklapa se u to kad bi takav lik postojao, a niko ništa, to bi onda imalo smisla, to bi bilo wow, kako niko ništa. Međutim, fora je što ti jebe priča ovaj lik o kojem pričaš kad je u njega sve kontra
I onda institucije nemaju šta raditi i onda zato smo tu gdje jesmo, zato ovo radimo. Što nikom nije jasno šta ti je. Je stvar da će suđe škripat, da će suđe biti promaha, da će... No. Znači, šta mi tu možemo da poduzmemo? Bukvalno. Ova priča se savršeno uklapa ko kad bi se Superman pojavio. I sad on skače sa zgrade na zgrade, loši Superman, loš. Ili Batman. I on piči, skače, jači je od svakog, more ubiti koga hoćeš, zniječi ga. I diži uzbunu, šta ćemo, ne znamo kako, ne mereš džaba pucaš u njega. Kad bi se takav lik pojavio, ovo bi imalo sve smisla i vazdiži sve. E to tebe jebe što taj lik ne postoji, nego ga ti sam zamišljaš. Da dođe do promjene stanja na bolje. Ja vidiš. Revolucionarnih promjena nema, jer bilo koja vrsta revolucije, ona se obično dešava se preko noći i ona se, bukvalno da kažem... Kako se može revolucija podizati oko nečega što ne postoji? A može li to neko isto objasniti? Svaka revolucija izaziva krvoproliće. Dakle, bilo... Pa jebem onda mater, de haj kad vičem, hajmo se naći. De više dođi neko somewhere, imagine the balija somewhere. I da obavimo to krvoproliće. De prestani više laprdat, eto. Eto ako treba gint. Ako treba ubit. A de više bole me ove žile ispod jezika na ovo pričajući dalje. Otrca jezik, uzalud. Bilo kakva revolucionarna rješenja nisu dobro došla. To je jedan od načina. Drugi, jer ukoliko na revolucionaran način mijenjate sistem, svrgnjavate jedan, postavljate drugi, može da se desi da umjesto ovoga dođe drugi još gori. Jedino što mi možemo da uradimo jeste to da se resetujemo, što se kaže, na početnu liniju, bukvalno, i da svaki... Ne treba nama reset samo zato što Bakir ne mere više krast. Čovjek krene sam od sebe. Znači, bukvalno, svaki pojedinac da počne dobro da vodi računa o tome šta on radi. Šta on poduzima na popravljanju. I zašto onda ti ne vodiš računa o tome šta radiš? Stanja. Dakle, šta on doprinosi, koliki on daje doprinos u svemu tome da se opšte stanje popravi. I samo tako, znači, pojedinačno, da svako od nas popravi sebe, može doći do boljitka. Zašto onda ti ne popravljaš sebe? Do boljitka, i onda, znači, nama neće trebati neka vlast, neki zakon. Emir M, 5,99 eura, sad sam došao na live jer opet miješa Red Bull i terapiju. Nedovoljno tableta je popio i ne znam šta da činimo. Ono da ti dođe da kaže... I dalje ga drži ludilo. Ti radiš, to nije u redu, to ne valja. Stani vamo, ako to nastavi, bit će sankcionisan, to je to. Ne. Ako bi se mi potrudili da popravimo sebe i svoje stanje, samim tim mi bi sebe natjerali da budemo bolji ljudi. Ja? Da pozitivnije radimo, da pozitivnije djelujemo. Maja. Raja, nikako mi ne komentaršujete. Ne znam šta bi sad moglo biti od prilike... Evo vas 50, Senadin Šišć, lijepo vrijeme, pravo. 50, a sinoć 4. Jedan od ta 4 ja. Mašala. Super. Raja, komentaršite malo da... Daj malo se, uključite se malo u temu, da vas mogu banovat. Dakle, kao što rekao ranije, ljudi uzimaju sebi velika prava. Ne uzimam sebi nikakva velika prava. Koja nemaju. Jer ih nema. Uzimaju sebi za pravo nešto. Samo da izgleda, ne smije se odustati kao Sako i Juko, moramo se svi boriti protiv zla. A znaš šta, vidi jednu stvar, ja mislim da oni time šta blate druge samo liječe svoje komplekse. Dobro, ima i toga, ima tu dosta. To ja sinoć rekao u live. Toga da ljudi liječe svoje komplekse, međutim, iza toga stoji jedna jako bitnija stvar, to je zarada. To je ta neka sitna para koju oni... Iza toga stoji da se ne mogu YouTube kanali gas prijavama i ne mogu se krasti ovdam humanitarne pare, ni nikakve pare. Uzmu zarade na prevaru, bukvalno, to je prevara, to je varanje. Znači, oni... Varanje je kad sakupljaš sirotinja, uzmeš sebi i lažeš u prijavama, to je varanje, a nije varanje brance od toga. Govore za neke ljude da su varalce, da su ovo, da su ono, a ne ima veći prevaranata od njih. Pa ne mere biti ispravan onaj kome fale pare u svakoj humanitarnoj akciji, a ne ispravan onaj kome se svaki detalj more znati. Ne mere nikako. To je to što ti zamišljaš lika Supermana po nebesima.
Znači, nema, vjeruj mi, varalica veći od njih, jer oni ljudima prodaju ublehu. Ne meremo ti vjerovat, nego moraš pokazat primjer i dokaz kako je to. Ili ti ili bilo ko. Kako ti možeš nazvati, kako da nazoveš drugačije nego varalicu? To je za mene seoska varalica, čovjek. Ne mere biti seoska varalica sa legitimnim proizvodima, uslugama, stvarima, aktivnostima, sve. Ne mere nikako biti. Ne mere nikako biti Superman da je došao kad nije. Koji dođe mjesecima, narodu priča, nudi priču, kako sam ja terorista, kako ovo, a nema zato apsolutno nikakvog argumenta. Ne postoji ova situacija jer imaju argument. Jer nemoguće je dokazati nešto što nije. To ću ja fasovat kod policije kad ne mognem to dokazati, a dođu. Možeš ti dokazati. Možete uzeti, svezati magarca za drvo i ljudi objeđivati ovo je slon. Niđe veze komparacija zato što ti si obavio ono za što te optužujem. A nije, to je magarac. Dakle, to je takva prevara, takva manipulacija. Nikakva manipulacija nije što ja pričam da si ti obavio ono što si obavio. Znači, za ne povjerovati. Za povjerovati to. Mene ne čude takvi ljudi, jer su takvi ljudi naučili cijeli život da na taj način kamčuje, da zarađuju, da varaju, da manipulišu, da ovo, da ono. Ja sam cijeli život naučio potpunu kontru od toga. Mene čude ljudi, budale. Budale koji im plaćaju, koji im doniraju, koji ih podržavaju. Zato što zamišljaš da doniraju i podržavaju takvom tom Supermanu lošem koji je došao, a zapravo ne dešava se to nego potpuna kontra. I zato naravno da bi čudlo čovjeka u takvoj situaciji. Moraš prestat Supermana zamišljati. Imaju pare na drugom tako što pljuju drugom. Ma ja. Kažem, mene čude te budale koje ih podržavaju. Te ja ne mogu da shvatim. Zato jesi crven tako. Ove ja shvatam, razumijem, ovi imaju neki interes. Nemaš ti pojma ni o ovima ni o onima, samo si sve crveniji. A društvo samo odeše ovi vam, odoše oni i tam, neće niko sjedi s tobom. Pa dobro, sad objavljeno neđe na nekom kanalu, mislim. To je taj problem što svaka budala može da upali YouTube i da snima, međutim u državama gdje postoji nekako uređenje. Ne mere, svaka budala mora sve biti onaj crven komone, nije ona je zelena. Mora ti sve biti zeleno da mogu lajvat, to je baš onako... To ti ne možeš da radiš. Na TikToku more svaka budala, a ovdje ne mere. Uzmaju donacije na tebe, ali ma kakvi, nema šanse, nikome ja ne halalim, kakvi. Ja jesam... To meni ne zanima. Dobar tvoj hljeb što kažu, ali ja ne halalim nikome, nema šanse. Ne mereš ti meni halal, to deniram njegovih 6 eura. Jedino on se pita, jel to halal ili ne pitaš se ti, majmune. Nije od cena ide, to ona se pita da li halal, ne pita... Gdje sam ga fajn zaustavio? Da se drekavac još malo za crveni. Vidit ćeš sutra lajva ujutru kad ustane sav crven. Tamam, u čovjeka su kaj oči ljubičaste. Borit ću se po lav, znači da uzmem svoje pravo i na ovom i na budućem svijetu. To je to. Dobro. Međutim, nije to meni toliko, aj tako da kažem, ne žulja to mene toliko. To su stvari koje se dešavaju u životu i dešavat će se. Uvijek je bilo, uvijek će biti, to je to. Halal, pa dobro te halal na 6 eura da pitamo, je li on halali? Pozdrav Doris, meditiraš li Doris još uvijek? Nego, meni više smeta općenito takvo stanje, što takvo stanje uzima maha. Što takvo Meni najviše smeta čemu reportanje, nadzor, gašenje nekog ko ne postoji i ne pita se ništa i sve najgore čemu onda, pa on sam je sebe, on pusti ga kraju samo da se dotuče. Stanje postaje normalno, što budala jedna koja je htjela državu da zapali, prevrada, haos da napravi, upali YouTube i za 3 mjeseca. Drugog Supermana zamišljaš, ne postoji situacija, nije se desila da je neko htio državu zapaliti. Doživi takav uspjeh sa tom pričom, tako da kažemo. Zato što je taka bila priča. Samo malo, oprostite. Hvala Bogu, pa mu je. A dobro, vidi jednu stvar, normalna je stvar ako ćeš ti pljuvat po svemu i svačemu bez argumenata, bez dokaza. Ne postoji situacija i ne postoji čovjek, znači ovo što se pljuje se samo neko i nešto sa argumentima i dokazima. Sve kontra.
Normalno da ćete ljudi prijavljivati. To nemoj očekivati sad ti. Nije normalno prijavljivati lagati u prijavama. I onda vikat nije se desilo, onda opet prijavljivati. To more samo ko nije dozu dovoljnu uzo da mu ludilo smiri. Da će ti To je sasvim... Aldin Sefić, ali da li on? Ne mogu shvatiti taj level debilizma u čovjeka, ovo je stvarno za neki psihijatar što leči teroriste, ali nema pomoći. Misli da je on ceo svet. Misli da je ceo svet i koliko god bilo, 500-600 ljudi u live-u i svi tvoji reporti i sva ostala čuda. Ovdje i dalje piše za zadnja 3 mjeseca da je 148.000 jedinstvenih osoba gledalo sadržaj. I dalje to tude piše jako Anam, najtru. Pošteni moramo biti. Mora. Znači, kako on sa nekih 6, nebitno 10, nebitno 1000 subscribera može skupiti često 500 ljudi u live-u, a ja evo jedva skupim 55, sad 12,5, 13.000. Sam je rekao da ih kupuje. Šta je sporno? To je dozvoljeno, nije zabranjeno. Nije zabranjeno. Postoje legalni i legitimni alati za kupovinu, za promociju svojih videa na YouTube i šta ja znam. Međutim, takva publika neće vam se sigurno odazivati u live. Jer, kako kažu analitike kanala, uglavnom, vaše sadržaje prati otprilike 70-80% ljudi koji nisu registrovani na vašem kanalu. Samo neki 20-30% vas prati oni koji su registrovani. Kaže, Doris, ljudi se dovode u te situacije da se svađaju, a u stvari treba poštovati i onoga koji... Jeste. I zašto ti to pišeš kod čovjeka koji nikog ne poštuje? Uvijek treba sa ljudima razgovarati argumentovano, sa argumentima. I zašto ti nikad to nisi razgovarao tako, nego samo sa lažima? Sa argumentima. Nikako ne pribjegavati uvredama. Dok pojedinci... Zašto onda ti samo vrijeđaš? Nažalost, u nedostatku argumenata, dakle, ti pojedinci, oni ne bi mogli nikakav uspjeh napraviti da pokušaju nešto argumentovano da urade da napravi. Jes vidio koliki uspjeh se napravio prije tebe budali nek što si došao ovdje u fokus? Zato što to ne privlači pažnju. Odnos, toksični, ljudi vole prostake, šta više psuješ, to ih više imaš u live-u, ti ne psuješ pa i... Zašto ti pričaš to kad se to nigdje ne dešava da neko što više psuje i sad raste broj gledalca? Zašto ste poderani degenerici i dalje? Imaš mnogo manje. Ma neću ja da psujem. Dijaspora, pozdrav produkcija. Mislim, okej, zašto? Nego zašto bez rezultata? Rezultati.com Ja ma pič konta. Mohamed, pozdrav, lijep život, hvala na lajku. Dakle, neću ja, od mene to nećete doživjeti, znači, od mene možete čuti da sam svima redom. Sead Pezerović 8 mjeseci, po njima ti ni za šta nemaš dokaze. Po njima ja iznesem sve dokaze i nemam ni za šta dokaze. Oni ne iznesu ni za šta ni jedan i sve je tako kako oni kažu. Tako treba biti. A jema pič konta. Zdero, tamo u Ali Dijasporac, mislim da su sada najviše na tebe kao to, jer ne mogu da te slomiti kao neke što su baš... Ma hej, vjeruj mi, svi će oni pocrkat prije nego što meni pera odbiju. Ljudi nisu svjesni s kim se uhvatili u koštac. Meni sekunda samo fali da crknem i to sve od muke. Njima to izgleda nije jasno, ali bit će im jasno kad klepnu ušima. Onda će im biti jasno. Ja ne radim ništa drugo, osim što ljude pozivam na dobro i odvraćam od zla. Ti radiš sve, samo ne radiš to dvoje što se rekao. Meni je prioritetni cilj ovdje. To tebi nije ni na listi prioriteta, a kamoli prvo. Da ljude pozivam na dobro, da odvraćam od zla. Ni jedan dan te ja nisam vidio još da si to radio. Znači, to mi je misija ovdje na YouTube. Nikad nije bila. Sve ostalo je usputno. Tako i na koji način? Pa tako što ću jednostavno da... Kriminalitat policaj, Deutschland, guten Abend, Nero, Jesse, Palikućo stara. Dakle, meni je prioritetni cilj pozivanje na dobro, odvraćanje od zla. Što onda nikad to nisi radio? Svaki vid, svaki oblik ugrožavanja bilo čiji prava, ja se borim protiv toga. Zašto onda radiš potpunu kontru kad pričaš ovo i svačija prava ugrožavaš? Svako ima pravo. Sad,
E Što sad, pojedinci fataju na foru ljude koji ne znaju da se izraze, koji nisu školovani, pa onda udare po njima, pa ovo, pa ne postoje pojedinci koji ljude fataju na foru osim univerzalnog pedofila. ono. I Jasmine Diamond, Teen Fidelity klokotnica. SM, jesi li ga čuo kako monstruozno psuje nekog John Wick, to sam kupio na topshop.ba. čovjeka i preti smrću? Sara objavila Poznajem ja tog čovjeka lično. Pa su kod nas ovdje u USA sinoć ugasili TikTok i on će da... Pa ne znam, Day Life... Istina je da se sad iskoristio ova pitanja o kratkoročnu korist, bilo bi 100 gledalaca, ali pošto pričaš pošteno nisi zanimljiv. Zadruga farma mozgovima. Selam, šta kažeš za Salku i njegove objave? Pa slušaj, ne bi nijekome pojedinačno da govori, Meda. Ne bi nijekome da pojedinačno govori i onda o nekome pojedinačno govori 92. dan, sutra ide 93. Što se tiče TikToka, mislim da je to privremeno što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, jer jednostavno, pošto nisu mogli da ugase TikTok, oni su odlučili da ga kupe. Sad ko će A glupo je slušati šta čovjek misli, čovjek koji ni o čemu ništa ne zna, šta on o nečemu misli. To je tako glupo i nepotrebno. ga kupiti, hoće li ga kupiti Elon Musk, hoće li ga kupiti Zuckerberg, ne znam. Zuckerberg. Lijep život, ti radiš human posao, respekt veliki, sve govori o tebi humano samo. Hvala. 92 dana ti to pišeš, sutra ćeš 93. i ništa o to, ja ne mogu shvatiti nikako čemu. Lijepa. Vidi Meda, što se tiče, ne znam na koju Salkovu objavu misliš, ne znam šta je u pitanju, ali što se tiče onoga da se... Hajde, kriminalita policajne seri materit. Tobe, Arab, tobe, stav. Dakle, ne znam, ako misliš na onu izjavu u kojoj se on odriče bošnjaštva, odriče se svog naroda, svoje države, tik će zabraniti previše Kina skuplja informacija. Čuj, previše Kina skuplja. Eto, Amerikanci ne skupljaju. Dakle, ako misliš Meda, ako misliš na ono što se tiče Aleksandar Nikolov, hvala na članstvu. Thank you very much, you Tako know. lijep život, de raščisti to sa tim policaj, šta hoće dodati. Eto što neće ljudi da se jave. Čim se jave, ti pobudališ još više. Što se tiče onog odricanja od identiteta onoga, koliko znam, kaže Allah Đelešanu je prokleo čovjeka koji se odriče svog porijekla. Ne pita se to kad se mjeri sad ovo odricanje, uopšte se to ne ferma. Tako da ja to nikako ne odobravam, dakle. A još bolja stvar, ne pitaš se ti da li odobravaš. Znači prođe dan, niko ni ne pomisli na tebe da li ti se slažeš sa tim. Nego ono samo tako bude i mora i tebe biti tako. Zato i savjetujem ljudima, sebi pa i ostalima. Ako se odlučiš da ulaziš u neki fajt, u neku borbu, dobro odvagaj procijeni s kim ulaziš u fajt i da li ćeš iz toga izaći. Policija iz Ljubljane. Jesu ovi dobri njegovi savjeti, nijedan ne čuješ do kraja. Ne radi PUBG, ne radi. Hvala komšo, znači uspio si da provališ o kome se radi. Mersad Avdić, hvala i tebi na članstvu. Da Bog da ti. Da Bog. Hvala zaista na članstvo. Se ne slažem u nekim stvarima sa tim čovjekom. Zaista se ne slažem. Nikog ne interesuje. Ali ga poštujem, respektujem ga i nije nikako zaslužio. Nikako. Da se onako na njega napada. Ne postoji situacija da se neko napada na način kako nije zaslužio. Naime, potpuno suprotnost. Onaj ko se napada trenutno zaslužio je to tačno onako kako se napada. Komšo Jesse Bolan, šta ima? Hvala ti, hej. Znači, ljubljanska policija. Ali eto, šta ćeš? Znači, kao što rekao, ljudi uzmaju sebi za pravo da oni vedre i oblače. Nikako pravo da vedrim i oblačim sebi ne uzimam, nego uzimam sebi za pravo da komentaršem stvari na YouTube. Odlučuju da su oni vrh. Ja nisam vrh, ja sam streamer iz Brijesce. Ja sam dno. Dno tegle, the bottom of the bottle. Nisam ja rekao da je Salkan dobar, da je Salkan loš. Salkan jest dobar. Nije Salkan dobar, potpuna kontra. Sve što izgovoriš je laž i potpuno je kontra od tog što izgovoriš. Ali nemoj se patati ukolo ako znaš da ćeš izgubiti. Što ti je trebalo? Ja nisam tražio ni od Salkana ni od koga. Nemoj me braniti, nema potrebe za tim. Dođi tu kod mene u live.
Ako je on musliman, da smo mi pogriješili planetu 2 CHF. Pate Aleksandre. Ako šta ima da ne On je najveći musliman što postoji. valja reci, ako šta ima valja reci i to je to. Ali nemoj tamo praviti videa o tome kako ovo, kako ono i na kraju zabrljaš do kraja. Stalkan je dobar za humor, dobro mu to ide. I izazoveš na sebe preveliku pažnju. Razumijem ja, imao sam ja i privatnu komunikaciju sa Stalkanom koja je odjednom prestala, bez ikakvog razloga, znači čovjek me jednostavno otpilio me. Jel to moguće? Bez ikakvog razloga. Naka ljudina, vaku ljudinu to da se, ja ne mogu to povjerovati da se to desilo. Ja nema šanse. Samo zato što su ovi krenuli s prevelikim hejtom na njega. A ja mu lijepo rekao, nemoj to raditi, brate. Izvini, ali nemoj to raditi. Nemoj me braniti, nema potrebe. Ja svoje fajtove sam vodim. Ima liko da more s tobom progovoriti? Ja svoje borbe sam vodim, meni ne treba niko. Ni da me brani, ni ovo, ni ono. Pogotovo ako ćeš izazvati na sebe i ovo i ono. Jer ne znam ja kakav je ko psihički koliko može izdržati. I to je to. Znam si koliko moraš biti licemjer da kao takav monstrum drugima deliš pravdu. Zato kažem da oni u stvari liječe kompleks. Pa ima toga, ima. Međutim, kroz to liječenje kompleksa ti ljudi, kako se zove, to liječenje svojih kompleksa unovčavaju. Debelo unovčavaju, znači. Nažalost, i to uz pomoć koga? Uz pomoć publike. Znači, svako onaj ko ode tamo. Sram vas bilo. I prati. Znači, bez dokumentacije, bez koji je, pa da kažemo, neutralan. Znači, bukvalno, eto, ne moraš biti za njih, nek si neutralan, pratiš, ti njemu ostvariš preglede, što kaže onaj jedan, a meni dobro. Razumiješ? Ja da gena, znači, nemoj ga, najbolji način je da se totalno ignoriši. Ignoriši ga čovjek, uopšte nemoj obraćati pažnju na to. Ne moraš mu govoriti ti si smeće, ti si ovo, ti si ono, ne moraš mu ništa. Pola riječ mu loše ne moraš reći, ali nemoj ga podržavati. Ni na koji način, i to će njima najgore biti. Da nemojte podržavati. Najgore, znači kad je njihova publika okrenula rijeđa, kad je napusti. Najgore, kad vidi taj šund. Nemojte to. Njihov, to je to. To ne mogu pani. Mersad Avdić 5 eura, platio bi ovom Šugi 100 eura po satu da uđe u live sa tobom, velika pozdrav. Nema to muda, to. Ta muda, on je rekao za 5 miliona, ne. Ta muda ne postoji. It doesn't exist. Hajmo dalje komentare da vidimo šta. Aha. Ja, vratio sam. Predložio sam malo prije da na 60 damo like, ali neće. Da li to znači da tebe sada prati 80 hejtera? Ma ne znam, nije mi to ni bitno na kraju krajeva, jer mnogi hejteri su došli, bili su dovoljno pametni, jel, pa čuli su tamo negdje da se govori o meni, pa su došli da čuju šta ja pričam, pa su ljudi u stvari shvatili da sam ja u pravu, da sam ispravan. Nije se desilo, ne postoji osoba koja je to tako obavila. Tako da, 80%. Pa ne znam, nemam pojma, ne mora to da znači, nije to mjerilo. Na kraju krajeva, svi koji me prate, meni to ide u prilog. Ali je činjenica je, znači, ovdje brojke uopšte nisu bitne. Perišić u 6 mjeseci, da Bog dati. Da Bog dati ovo, da Bog dati ono, konta. Znači nisu bitne brojke, zašto ljudi neće da daju like? Pa neko ne zna, neko neće, neko, eto tako. Ja YouTubera koji su dolazili tu, ja hoću. Mene kaže, ja recimo ograničim da moraš biti pretplatnik najmanje minutu da bi mogao da komentaršeš. I on dođe jadan i satra se, on hoće da, i preko drugog nekog javlja kako mu ne prolaze komentari. Ja kažem pa mora komentaršte ako nešto hoćete. Se registrovati. On neće za inat da se registruje da bi mogao da komentarši, a hoće on da komentarši. Takvih budala ima. Zašto ima u Božoj bašti? Navodno je dobro za algoritam dati like. Pa dobro je sve za algoritam je sve dobro, znači dati like i komentar i pozitivan i negativan i sve. Sve pomaže da algoritam radi, jer algoritam radi na osnovu aktivnosti. Što je veća aktivnost na kanalu, algoritam te bolje prihvata i to je to. Mada u principu, u konačnici, ako algoritam primijeti negativno djelovanje, znači da ti negativno djeluješ na zajednicu, on će te automatski baciti negdje na periferiju i ostaćeš vječno na periferiji. Znači, bez obzira koliko bio uspješan, ako sebi dozvoliš da sam sebe srozaš na neki način, poslije je vrlo, vrlo teško. Lakše ti je novi kanal napraviti pa ga podiš na neki level nego taj stari. Napravit ću ja i novi, nije problem, samo se ne mogu pare krasti, ne mogu se tako gas kanali. Napraviti uspješno. Sve sam ovo poskidao, sam krenem uploadat iznova. I dalje pričam ti ovo. Znači, nije to rješenje. Neće biti, evo i tamo da ga ugasiš, ni dalje neće to biti rješenje. I dalje smo na istom.
i tako dalje. Mislim, Zato ja ne shvatam. Oko čega opasni samo oni neprijatelji koje ne možete prepoznati. Pa vidi jednu stvar. A vidi ti jednu stvar isto. Tamam evo da uspiješ čudo postići da zabaguje svemir pa mi zabrani YouTube live-at. Čitava skripta čeka. Samo da se domena aktivira, servis se diže za lajvanje. Ne mereš nikad. Moraš pucat, ja ti uporno govorim. Samo pucanje ti pomaže. Znači, skripta čeka jebote mikser. Samo čeka. Čami ovako čuči čekajući. Day life. Kako je? Neuračunljiv Starkonja, nek se kani normalni ljudi. Neće se kanit, sutra ide 93. dan, neće se kanit. Day life. Opasni su samo oni neprijatelji koje ne možete prepoznati. Vidi jednu stvar. Ja nisam ovdje da ratujem, da vodim borbe, da ovo, da ono. Kao što rekao, mene to ne interesuje ko mi je prijatelj, ko mi je neprijatelj. Kogod hoće i kao prijatelj bujrum i kao neprijatelj bujrum. Jer ovaj virtualni svijet, to ništa, to nula, to je nula, razumijete. Nikako ne mere biti nula nešto što je dio života svake osobe, svaki dan, veći dio dana. Nikako to ne mere biti nula. Imao sam ja puno jači i žešći neprijatelja u stvarnom životu, pa me evo živ, hvala Bogu. I uvijek je ima i bit će, kao i svaki od nas. Dobro. A ne znam, to SM. Na pogrešnom mjestu pitaš. Mislim, ja inače ne dozvoljavam. U mojim live-ovima, znači, ja sam čovjek koji stoji iza svojih riječi. Svi oni tvrde kako... Potpuna kontra. Kako ne dozvoljavaju da se u njihovim live-ovima niko vrijeđa, da ovo, da ono, a psovke, uvreda. Evo, ja sam samo pročitao par ovih hejterskih komentara, a na hiljade, desetine hiljada, znači, ima komentara tamo po tim raznim kanalima koji mene hejtaju, znači, u kojima se psuje i vrijeđa i ja i moja porodica, moja žena, moja djeca, svašta nešto. Prvo ne mere ništa takvo proći, ostane sve tam sakriveno, moram ja ručno odobrit, a ja ne odobrim nego hajdam korisnika, ko je tako ekstreman. A onda drugo, niđe takih komentara ne ja vidljivi, nego samo kritika i mišljenja ljudi. Ima toga more, a svi oni tvrde kako ne dozvoljavaju da se, međutim, kaže, ako želite da vidite kakav je neko čovjek, dajte mu moć i tanjir kolačića. Upravo tako. Dakle, ako ti za sad imaš tanjir kolačića. želite da znate kakav je čovjek, podajte mu vlast. To je istina. To je istina. Tako da ja, šta ja znam, kao što rekao, naći ćete masu tih komentara, ali ja čvrsto stojim, ja ono što kažem stojim čvrsto iza toga. Ja neću nikad se nije desilo. Dozvoliti u mojim live-ovima niko da se vrijeđa, bez obzira o kome god se radilo. On neće to dozvoliti ako to radi 92. dan, sutra 93. Znači, bez obzira koliko neko nekoga vrijeđa, napada, ponižava, provocira i šta ja znam, ja u mom live-u neću dozvoliti da se tome uzvrati na isti način. I zašto ćeš onda sutra upaliti live i to dozvoliti raditi to na isti način kad si sad rekao da nećeš? Ja to ne dozvoljavam, znači. Kako da ne dozvoljavaš? To je tako i završena stvar. Kako se može nešto ne dozvoljavati tako što se to nešto dozvoli? Kako ta ludost funkcioniše? Zato što svaki čovjek ima svoje dostojanstvo i nije u redu da se vrijeđa nečije dostojanstvo. I zašto ti onda vrijeđaš svačije dostojanstvo? Da se neko ponižava, da se neko... Znači, ako neko ima smanjen koeficijent inteligencije i smatra da je nešto što je... O, likimu selam, rahmetullahi barakatuh. Možda ga je... Muamere, alikimu selam, rahmetullahi barakatuh. Kaže SN, možda ga je sram tog dijela svoje ličnosti, pa je moje pitanje doživio kao uvredu i blokirao me. Pa moguće je, vjeruj mi, jer obično su to iskompleksirane osobe, znači koje... To je vrlo moguće da je to tako. Koje imaju puno nekakvih kompleksa. Kaže, uđeš i prijaviš svaki negativan komentar, ništa lakše. A dobro, pa... I svaki negativan komentar ostane i dalje vidljiv, ništa lakše, a ti sutra opet uđeš i ništa lakše. Aleksandre, mislim, onda ti moraš imati tim ljudi da ulazi, a i nemam ja plaho i onda terorista budeš. Tim ljudi, nije to tim ljudi. Vremena za to, Boga mi, vjeruj mi, da ja nemam plaho vremena za to da ja sad idem da ganjam, da tražim to. Čovjek zauzeti biznismen, popunjen mu dan poslovima. Ja više to, na to gledam sociološki. Sociolog čovjek? Kao... Radim ja neke socijalne eksperimente, razumijem? Čisto onako... Izvini, Vitali!
On je u ratu sam jurišao na 4 tenka sa čakijom i raskomadavao po 10 četnika s puškama. Sve dol puške sasipaju, čuje se metal od metal kako udara. Gor u zraku ostaje mesa, samo onako krvljeva. Sve jedan čovjek sa rukama. Venom. On je bio u ratu Venom, nego Venom sad malo se umorio. Aha, pišem ovom SM. Aha, to. Jednostavno, mislim, vrijeme je jedna velika blagodat, vrijeme je bukvalno najveća blagodat. The time. Znači, vrijeme kad prođe, njega više uvijek na... Kaže, život uvijek na live kod dijaspora. On svaki metak zašilji još nožem da bude onaj špicasti i da bolje ubije. Nikad nema uvreda, respekt. Bez obzira na to, ja primjećujem da moji pratioci odlaze u live-ove kod ljudi koji mene žestoko vrijeđaju. Interesantno. Ne postoje tvoji pratioci koji odlaze meni, nego postoje ljudi koji gledaju ovo sve i čude se šta ti i dalje radiš tu, pa se onda vrate van da vide reakciju, pa... A ne postoje nikakvi tvoji pratioci koji dolaze sad nekom drugom. Interesantno. Moji pratioci također odlaze u live-ove kod ljudi koji mene žestoko vrijeđaju. Karim Balkan, super live. Hvala. Tako da neki moji pratioci, ako se ja ne pojavim u njihovim live-ovima, neka znaju šta je razlog. Jer ja, ako primijetim da mene neko vrijeđa, znači nikada ja u taj live od te osobe otići neću. Također, ako primijetim da neko od mojih pratilaca odlazi u takve live-ove, neću ići ni kod njih. Znači, ja sam takva osoba. Pa ništa, ti ćeš i sljedeću novu godinu sam sjediti, snimat nebo, eto, haj more. Ja imam svoj princip, imam svoje ja i to je to. Ti sjedi sa svojim principom. Imam svoje dostojanstvo, brate. Imam svoje dostojanstvo. Ne prodajem se za nešto što malo vrijedi. Svojevremeno bacio kuću kroz prozor. Sead P02, šta bacio kuću kroz prozor? Lajkić za ovo, za ono, za komentar, ne zanima me. Na kraju krajeva mogu da ugasim i da me nema 10 dana nikako. Odo neđe s porodcom, da uživam. Maja. Jel razumijete o čem vam govorim? Razumiju. Dakle, moj prioritetni cilj mog rada na YouTube je to da budem društveno koristan. Kako si ti društveno koristan 92 dana sjediti lagati o meni sve što je? Kakva je tu tačno korist društvena? Budem koristan zajednici. Kojoj zajednici? Onoj zajednici što svake godine i kamera ima što pređu 18 godina, a slušaju mene kako jebem Bakira, a umjesto da njega slušaju kako da im laže. Jel o toj zajednici ili... Aha, kaže Mohamed, ja znam otići pogledat, ne komentaršim ništa isto ko što oni ovdje dođu da gledaju. Ja to razumijem ja to, Mohamed, ali ima ljudi koji odu i komentarišu, to jest daju im podršku. Tim istim ljudima koji mene vrijeđaju. Pa da ti nemoj o te ljude vrijeđat, pa neće ni oni tebe, jebi ga. Ja to ne tolerišem, ne odobravam. I znači, ja se kod takvi neću pojavljivati uopšte na kanalu. Završena priča, znači. Jer moraš jednom da shvatiš da naučiš šta je dobro, šta je loše. Aha, SM, ja sam otišla da ga pitam šta ima za reći u vezi onog monstruoznog psovanja, a ne da bi mu dala podršku. SM, nije stvar u tome, ja ne govorim o tome. Razumijem ja kad neko ode, da pokuša da utiče na nekoga, što bi rekli da mu otvori oči, da ja to razumijem u potpunosti. Međutim, zna se šta je davanje podrške. Zna se šta je davanje podrške. Davanje podrške je kada ti čovjeku koji psuje moju suprugu, naziva je kurvom, ovako, onako. Pa što ti to prvi radiš meni, moram ja tebi, jebi ga. Ti odeš u njegov live i časkaš sa njim. Pa zato što je to ko časka čudno, što si ti to prvi uradio? Prijateljski. To je za mene izdaja. Ne za mene izdaja kad ti odeš pitaš njega, halo, ti, zašto ti dijasporca nazivaš ovako onako, njegovu suprugu ovako onako, bez ikakvog razloga. Nema bez ikakvog razloga, nego razloga je kamera. Ne, Honik Mom, pozdrav dijasporac i respekt za tvoju mentalnu snagu. Ja ne dajem svakom mentalnu snagu. Prešli sve granice i njima niko ne može otvoriti oči. SM, Bože sačuvaj. Hvala me, Honik Mom, hvala vam što ste se javili, što ste došli. Hvala što dajete podršku. SM, Bože sačuvaj. Jeste, to je tako, nažalost. Ljudi iz nekih razloga, nemam pojma. Ljudi misle ja budala, ja ne znam, ništa ne vidim. Ne misle ljudi da si ti budala, nego ljudi znaju da si ti budala.
Imam ja neke prijatelje koji mi se jave privatno i kažu, hej, taj i taj ti tamo vam ovo ono, pa mi uslika komentar pa pošalje, pa razumijete? Evo, preko 10 godina to ima, to nije ništa novo ovdje. Kao što rekao, cilj mog postojanja rada na YouTube je da dam neki pozitivan doprinos zajednici. Da onda prestane o meni pričati i kreni to rad, da ne bude samo da pričaš, a sutra opet live o meni. Onoj zajednici kojoj ja pripadam. Svojim govorom, svojim porijeklom, svojom vjerom. Nisi u toj zajednici trebao nikom prijeti da bi mu volio glavu odrubiti. Svojom nacionalnošću i tako dalje. Znači na bilo koji način. Dakle, nisi trebao smrću prijeti čovjeku na bilo koji način. Ja neću reći samo, ja sam Bošnjak musliman i ja samo Bošnjaci musliman. Ne. Moram ići, bilo je prijatno časkati s vama, lijep pozdrav. Hvala SM, hvala vam puno. SM, sa mnogima nema razgovora, odmah te blokiraju, nema šanse da te pusti da pitaš nešto normalno. Pa jeste, to je tako. Znači, I zašto to pišeš ti kad to nije tako, kad može pisati? Od praznika jedino slavi Svetog Mustafu, a smrt je kosom ganjao, jadna se strunila, od bježanja strave joj uhođe saljevali. Čim ljudi vide da se vi u potpunosti ne slažete s onim što oni govore, pričaju, forsiraju i tako dalje, oni će vas automatski blokirati. Nije se desilo, nego te ljudi automatski blokirali kad su vidjeli da sve što izgovoriš je potpuna laž. Bez ikakvog razloga, nažalost. Nikad se nije desilo ništa bez ikakvog razloga, a ti uporno sam to ponavljaš. Pošto, kao što rekao, moj prethodni cilj je da toj skupini ljudi, dakle, iz koje ja potičem, Balkanaca, znači to balkansko govorno područje, jednostavno da pokušam na neki način ljudima da otvorim oči. Onda moraš ili doći na razgovor sa mnom pa da vide ljudi kako će to izgledat, ili pokazati bar jedan dokaz za bilo čega od tog svega što si tvrdio. A ne mere ovako lažima i manipulacijama i uvredama i poniženjima i tako. Da znaju, da imaju u glavi to šta valja, šta ne valja. Jednostavno da u svakom momentu moraju da znaju šta je dobro, šta nije. I da ne prihvataju ono što ne valja, da valja. I obrnuto znači. Ne možete vi osobu koja je sklona kriminalu, krađi, lopovluku, ovome, onome, ne možete vi nju uzimati kao svog idejnog gurua. Ali ne možeš niti osobi koja sve to nije govori da jest i uporno lagat kad to nije. Prvo ti to ne možeš i onda ne mere ni ovo i tako. Budi siguran, to što je Allah nekome podario metak, bogatstvo, ugled, funkciju, ljepotu, inteligenciju, ne znači da ga Allah voli. Sigurno. Allah Đelešanu... Meni Allah Đelešanu podario YouTube kanal, da mogu klipove snimat. U slučaju da nisi primijetio. Samo uputu daje onima koje voli. A sve ostalo daje i drugima. Znači, bez obzira na kakav ti argument došao, na kraju se uvijek može završiti da pa to ti misliš zato što neće da te uputi. Nego kad te uputi ti ćeš ovako okrenuti misl. Uvijek to može onda čemu. Ko gleda Farme i zadruge nije za ovaj kanal prosto. Pa vidi jednu stvar, Aleksandre. Može i dobar i pozitivan lik, sve, ali ako se navuče na te farme pa gleda pa ovo pa ono, vremenom to neminovno ima utjecaja na njega. Znači to mora da ima utjecaja na njega i mora da djeluje na njega. Vi Marlboro Red, vi po defaultu gorite samo zato što niste. Vama ne mere niko pomoći. To je neminovno. Znači i to na jedan negativan način. Nikad to neće na tebe djelovati na pozitivan način. Vjeruj mi to. Ali, s druge strane, ne mogu ja da kažem da odobravam ja te razne farme i šta ti ja znam. Nikog ne zanima. Međutim, što se tiče tih farmi i sličnih projekata, tu je velika lova uložena. Kaže Mamer Sakić, ne možeš stvarno... Otkud mi na farmi? Kod većine takvi imaju na očima ono, kao kod konja, on samo vidi naprijed, ne vidi ni lijevo ni desno. Normalno, kad ti se postaviš situaciju zamišljenu, koja ne postoji, da su nekako svima oči zatvorene. Normalno onda da ti možeš i sebi dati zadatak da ih otvaraš. Ali ne postoji situacija, znači nikom nisu oči zatvorene, da sad neko ne zna šta se tačno dešava. Ne postoji situacija. Mrena, ono, ko powerski konj što ima ono sa strane. Razumijem ja to. Nikad veća mogućnost za potpunu transparentnost nije bila veća mogućnost. Nikad nek sad. I potpuna transparentnost je tu. Potpuno oko bilo čega. I ono, zatvorene ljudima oči. Ne postoji situacija. Međutim, ne radi se tu o tome, vjerujem. Nego su ti ljudi zli. U svojoj nutrini. Oni su zli. I niko neće, džaba, 92 dana ponavljaš i niko ti nije počeo vjerovati. Mora dokaz i mora razgovor.
I onda možda će ti neko početi. A ovako niko ti neće početi. Eto, opet sutra pa vidit ćeš. Kaže Doris, ovo što se psuje po YouTube-u je slično Farmi i zadruge, isto štetno utječe na gledalce. A nama ono što se prvo psovalo je isto tako, to pa mi morali tako odgovoriti. Nemoj nikad preskakat dio. Sutra ti opet neće da preskočiš taj dio. Jeste, ako ne i gore. Međutim, razlika između Farme i ovoga je u tome što je u Farmu uložen ogroman novac. Ne može se porediti niđe veze jedno sa drugim. Znači, ogroman novac se ulaže u Farmu, u zadrugu, šta ja znam. Dok ovamo ljudi skrpe nekakav s pijace, polovni kompjuter na ukradenom sistemu, znači sve je lažno, sve je prevara i oni dođu Potpuna laž i kontra. i nude nekome istinu. Znači, sa par polovni ti informatički sklopova koje za par stotina maraka eura možeš kupiti na pijaci, oni tu dođu i postave neki stup. Ni na jednoj pijaci u Bosni i Hercegovini nema kako se zove, Windows 11 Pro da se aktiviran kupi pomoću digitalne licence povezane sa Microsoft računom, to na pijacama nema. I nema niđe na pijaci ni jednoj u Bosni i Hercegovini B760 matična i7 14700 KF procesor, RTX 4060 Ti i 32 GB RAM. To nema po pjacama, to ima samo u ovim trgovinama novo što tehnologiju prodaju. Ne, po pjaci ima krompira, ne znam, luka, mohuna, paradajza i tako to. A nema. Nema Intelovih procesora, po pjaci. Studio, nešto ovo. Potpuna laž. Sve jedan trzaj usta dok izgovara bilo koju riječ, potpuna laž. Potpuna suprotnost od onog kako jest. I krevelje se tamo psuju, laju ovo i varaju ljude, bukvalno varaju ljude. Potpuna suprotnost, niđe ni jedne prevare, niđe ništa ne objašnje, niđe potpuna laž i suprotnost. Potpuno, skroz, sve, svaki uzdah. Nude ljudima prevaru ublehu. Na prevaru uzmaju novac od ljudi. Ni na kakvu prevaru. Tako što o drugim ljudima govori da su lopovi, da su prevaranti, da ovo, da ono. Kaže Aleksandar, nema razlike u cilju. Cilj je zaraditi, otrovati društvo. Cilj je zarada. Uvijek je cilj zarada, Aleksandre. Cilj je da ne mereš gast kanale ti na YouTube-u i lagat o ljudima i klevetati da su kriminalci, a oni nisu. To je cilj. A propratno, nuspojava je trovanje društva. Ne postoji nikakvo trovanje društva, ti si jedini otrov koji se pojavio među nama. Dakle, ti ljudi idu samo na zaradu. Ti ljudi idu samo da ih ne može niko vrijeđat, ponižavat, gastim kanale i tako. To što truju društvo, to je propratni... Nema trovanja društva. Pojava, to je nuspojava. Nema nuspojave. Kažem, ma ne psuju svi, samo par njih ima koji psuju, svi ostali normalno streamaju. Pa dobro, znaš šta kad se to, dalo bi se tu napraviti polijep spisak. Napravi opet spisak neki, pa prekostra nisi ga napravio. Bi se dao napraviti, znaš, jer neki video, jer ti tačno vidiš po tome, po načinu nastupa rada, koga pokušava da kopira, tako reći. Kaže Muammer, ja podržavam ovo u Americi što zatvaraju TikTok, da ga hoće i u Evropi. Nema od toga Muammere ništa bolan. Elon Musk kupuje TikTok. Vidjet ćeš, živi bili pa vidjeli. Oni su TikTok u Americi zabranili samo da ih prisile da ga prodaju. I to je to. Znači pokušali su... Jebem ti budalu. Da ga ugase, nisu uspjeli, kupit će ga i to je to. Jebem ti budalu poderanu. Jebem ti budaletinu poderanu ti jebem. Sad ja ne znam tačno ko kome pripada, ko pripada gore desničarima, ko ljevičarima. Ako je Elon Musk desnica, ovaj je Zuckerberg ljevica i šta ja znam. Jebem ti poderanu budalu ti jebem. Neće oni Kineza, ma hoće kako neće, bonaču. Hoće, bolan. Jer ako ima utjecaj da zabrani u Americi, on će zabraniti u Evropi i šta ti ja znam. Jebem ti budalu. I Kine će skontat, pa bolje mu je da proda i da onda pravi novu mrežu nego... Budale, majko moja. Budaletine. Sve se oko para vrti, brat. Sve je lova, samo lova. A čalovine, majko. Samo meni bi bilo žao ovih naših lajavaca. Šta će oni ako ih zabrane TikTok? Ovi što su naučili TikTokari. Šta će oni? Ljudi moji,
Kad god sam se u životu oslonio na ljude, bio sam donji. Samo čvrst oslonac na Allaha i to je to, vjerujte. Ja sam Boga mi bio gornji kad god sam se na ljude oslonio. Samo čvrst oslonac na dragog Boga. Vjerujte mi. Bog Ali zato što nisam tražio od drugih ljudi da prekrivaju moja govna, zato sam mogu. te nikad neće iznevjeriti. Mersad, update 2 eura. Bude li onaj gost u live učio Rukiju, on pada odmah. Eto, vidit ćemo na njemu da li radi taj ili je to ubleha. Ako se pouzaš u njega. I to je to. Ako se to i desi uopšte. Neki ljudi jednostavno, pogotovo oni sa nedostatkom vjere, oni, kako da kažem, A TikTok bio zabranjen i Trump ga pustio danas. Pa eto, vidio sam tu informaciju. Borba je. Ljudi koji ne vjeruju ni u što, oni vjeruju samo u materijalno, oni smatraju. To je samo kad umru istru. Jest simpatična zapečaćenost od tih gluposti s kojima prezentirate se bilo ko izvan tvog kruga. Jest to simpatično, kako je uvijek ostalo isto. Ostala si uvijek ista. Znači i to je to. Ne kažu džaba ustaju svoje kljuse. A dobro, to mislim da ta izreka vodi korijen iz onih epskih pjesama. Koje se tako da, ne znam, mislim, ja opet kažem, mislim, moj prioritetni cilj mog bivstvovanja rada ovdje na YouTube-u jeste da dam neki pozitivan doprinos u scene, opet lažeš. U popravci stanja. Opet lažeš. Stavte preda me na istu stranu. Lažeš. Osobu koja me hejta mjesecima, osobu koja mi je dala podršku. Vjerujte mi, ja ću imati isti odnos što se tiče mog odnosa na mom YouTube, u mom live-u, na mom YouTube kanalu. Apsolutno neću dozvoliti nikoga da vrijeđa. Laž. To je nešto osnovno, znači laž. Ne dozvoljavam ljudsko dostojanstvo da se vrijeđa. Laž. To što neko mene vrijeđa, mene ne daje za pravo da ja njega vrijeđam. Daje meni. Kada ti mene vrijeđaš, ja ću tebe uvrijediti, pa šta god bilo nakon toga. Dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. Istom. Ja to ne radim. Istom, samo zato što znam da vam jedino to smeta. Čukama poput tebe smeta jedino istom mjerom. A da ne merete podnijeti, samo to vam smeta. Vama ne smeta finoća, vama ne smeta ništa, vama ne smeta ignorisanje. Vama smeta samo ovo. I zato istom. Normalnim ljudima ne, a vama istom, samo istom. Ja to ne želim, ja to neću da radim. Hoću ja. Dakle, ja ne želim da... Eno, onda je se mutirao nešto. Samo da ljudi vidio da postavljaju pitanja. Uglavnom sad je negdje otprilike pola odnos. Mada mislim i tu da hejt ima upetljane prste. Hejt, ima. To su teme koje su uvijek interesantne. Pogotovo ako imaš priliku da čovjeka iz prve ruke pitaš stručnjaka koji se bavi time. To nije svako u prilici, znači. Nije. Tako da mislim da će biti jako interesantno. Čekam da se on pripremi, da mi javi. Da budemo slobodni oba dvojica u isto vrijeme, otprilike. Pa ćemo da održati jedan live. Od čega da budete? Od džina oslobođeni? Ja svakako. Ne obazirem, nije, za mene anketa nije obavezujuća. Znači da ja moram postupiti po tome kako ljudi na anketi odluče. Joj, šta će ti to? Na kraju ja mogu anketu i da obrišem da je Pa moreš, možeš zamijen kutije. Volim da opipam puls. Opipaj venu. Jer šta ja znam, jednostavno... učahurili smo se oko ti, šta mene briga, bolan, ko je kome išao na vrata, šta je rad, šta mu je trubio, šta mu je ovo, šta mu je ono. Imaš svoj problem u životu, rješavaj ga, brate, nemoj mene na silu uključivati u to nazvu, nešto da se ja moram da se određujem ko je u pravu, ko nije. Niste u pravu ni jedan ni drugi, Allah man. Mrši ti, mrš čukendo. A su ljudi toliko povodljivi, toliko naivni ljudi, razumijete, da. Malte ne može izaći na YouTube da se ne svrta u neku skupinu. Neću da budem dio nikakve skupine, lajmane, završena priča. To je to. Šta si onda skupljao skupinu ako neš da budeš dio skupine? Ti samo haman da budeš šef skupine, a ne dio. Kažem, slušam, jučer, danas, nemam pojma, slušam video od jednog tog. Od jednog tog? Sitno tog YouTubera koji je nešto on poguća. Međutim, vidiš ti odmah u njegovoj priči da on strahuje od nekih
Ve vidiš. Kaže Momer, ma gori od djece ne bi onako bogano. Ma boga mi, Haj, ne bi. ja. I Ne bi, to je sad- ne bi dok im neko prvi ne bi dotad. Samo kod nas tako, samo kod nas. A mrš. Lutva obrisao YouTube, pa eto, i bolje. Samo se prepustiš da traje i to Budite je tu ništa. prisutni, dopisujte se, brzo se vraćam. Zato ja tebe i pustim da te ne moram ovo budalešću novu čekat. Od strane ljudi iz Bosne i Hercegovine prema nama koji smo u dijaspori. Moram samo Velika, pišat. ogromna doza zavisti postoji među ljudima, Zavisti. koja se pokušava nekako sakriti, prigušiti, ali je ona toliko jaka da se maltene osjeti u zraku. To sam primijetio u komunikaciji sa mnogim mojim poznanicima iz Bosne i Hercegovine. Primijetio sam svako malo faktički da se upućuje neka vrsta komentara u tom pravcu, jer ljudi jednostavno iskazuju tu zavistu bomru. Faktički najsretniji bi recimo bili da smo mi ovdje i da mi samo pare dolje šaljemo. Znači da se uopće ne dolazimo, da se, koliko ste puta čuli onu floskulu, sad će godišnji odmori, sad će doći. Dijaspora da se obuče, da se oboje, da popravi zube, da se najde ćevapa, da ovo, i takve slične gluposti. Oni recimo ne razmišljaju da mnogi od nas više volimo Bosnu i Hercegovinu nego što oni vole, koji žive u njoj. Jer mi ni na koji način ne radimo na urušavanju. Po meni i pričati ko šta piše negativno gubljenje vremena, po meni i pričati ko šta piše negativno gubljenje vremena, gubimo vrijeme, mogli smo o investicijama malo šta Švabe rade, u šta ulažu. Pa dobro, bit će, i o tome ćemo Aleksandru. Dakle, gdje sam stao, šta ono htio da kažem? Ja, u vezi... Dakle, mi više volimo Bosnu i Hercegovinu od mnogih tih koji dolje žive. Zašto? Zato što mi smo maksimalno korektni prema Bosni i Hercegovini, finansijski je pomažemo, od nje ništa za uzvrat ne tražimo. Dok mnogi koji dolje živi u Bosni i Hercegovini, krade od Bosne i Hercegovine, naziva je ovako, onako, ovo, ono, njenu vlast, tamo, vamo, a živi u njoj. YouTube nije u vlasništvu Bosne i Hercegovine, nego u vlasništvu Amerike koju ja plaćam porez. I ne kradem ništa od Bosne i Hercegovine. Degeneriče poderan. Halo! Nećete čuti nikad Njemca da govori loše o Njemačkoj. Nećete čuti ni da laže o čovjeku 92 dana sve što nije. To što je vrlo rijetko čuti. Njemac nikad ne kaže šta je to meni država dala. Ne, zato što mu je dala sve, nema više šta traži, šta će reći. Šta će reći kad ima čovjek sve? Nego on uvijek kaže šta sam ja to dao za državu. Tako je, zato što nema više država šta njemu dati. Sad on je na redu da on vidi šta more dati. I zašto je Njemačka jaka? Zato što svi gledaju ono što je obavezno da da državnom. Nije, nego zato što nemaju bakira. Da. I to ide u državnu kasu i iz toga se pomažu ti nekakvi Ide u državnu kasu, ne ide u bakirovu kasu, zato je jaka. slučajevi, šta ti ja znam. To je dakle taj odnos prosječnog građanina prema svojoj državi. U Njemačkoj dolje kod nas se itekako razlikuje. Tako je. Kao što reče Aleksandar, što se tiče investicijama, šta Švabe rade, šta ulažu. Švabe ulažu malte ne u sve. Ulažu u sebe, ulažu u edukaciju, ne svi, ali velika većina oni Švaba koji realno razmišljaju. Dakle, ovdje je masa. Znate koliko sam ja upoznao doktora, medicinskih sestara i tako dalje, iz Indije, iz Bangladeša, iz Vijetnama, Tajvan, iz Afrike, iz Nigerije, šta ja, nema ovdje ljudi. Ja govorim o medicinskoj branši, pošto ja radim u toj branši. Operačima guzica. A vjerujte mi, znači i ostalo, znači po Bauštama i tamo van, nema ljudi tu ne dolazi da radi. Zašto oni dolaze tu? Zato što tu osjećaju sigurnost, blagostanje. Ja, nije bio bakir, pa postala ona sigurnost i blagostanje. Da je bio bakir, ne bi to bilo moguće. Znači data mu mogućnost da se on potrudi malo, da da malo truda od sebe. Znači oni ti omoguće. Ako ne znaš dobro jezik, pomognu ti platiti da završiš jezik. Da ugasim komunikaciju Windows Defendera sa kernelom u sistemu. To mi traže. Traže mi da presječem pupčanu vrpcu u 7. mjesecu. Eto šta mi traže, kad bi kompjuter bio žena.
imaš afiniteta prema nekoj školi, nešto, i to da. Znači, bukvalno ljudi ulažu u tebi, a oni najviše trenutno ulažu u ljudske resurse. Jer Njemačka je uvijek u potrebi za radnom snagom. Kaže Aleksandar, kako imaju taj problem manjak medicinskih stručnjaka? Znaš kako imaju? Nije to samo manjak medicinskih stručnjaka. Njima fali sve struke. To su dva razloga. Jedan od razloga je što je Njemačka haman zemlja staraca. Znači, bukvalno. Ovdje svaka, maltene, druga, treća zgrada je neki starački dom. To je puno staraca. Od 80, 90, 100 godina. Probao sve, ništa ne radi. Je vrlo malo. Sve probao. Normalno, potrebna je radna snaga za sve. Za sve branše, znači, ne znam koliko... Pa džaba ja pokušavam kad ima navedeno, Marine, šta se tačno traži da bi radilo. Imaju, ne znam koliko je potrebno, kadra, milionima je ta cifra. Druga stvar, Njemačka ima jak sistem. Natalitet su nekad zapostavili, sad je i stiglo. Pa vidi jednu stvar, mi nismo organizovani kao narod što se tiče, kaže Mohamed Sakić. Aleksandar kaže, natalitet su nekad zapostavili, sad je i stiglo. Kaže Mohamed, mi nismo organizovani kao narod što se tiče stanja u Bosni, mislim i na politiku. Svi kukaju, pljuju, a kad dođu izbori prodaju se za 50 ili 100 km. Kaže Aleksandar, rade li na natalitetu sad ili je kasno? Pa rade one na natalitetu, međutim, ti da bi imao pozitivnu stopu nataliteta, u stvari da bude natalitet, mi kažemo natalitet. Natalitet je sve kad je preko 1,8% kad je stopa nataliteta, ako je 1,8 i više, to je natalitet. Ako je 1,7 i niže, onda je mortalitet. Onda toj naciji prijeti izumiranje za nekih 50-100 godina. Kaže Aleksandar, nisu nam zemlje uređene, prioritet ima strani investitor. Ne bi ja to tako baš. Zašto ima prioritet strani investitor? Zato što politika prodaje resurse. Znači, ostvarivanja neke lične dobiti. Zato je prioritet strani investitor. Mislilac, poštovanje vezano za ovo malo prije što ste pomenuli za dijasporu, mislim da griješite mnogo, nemamo na čemu da budemo zavidni, mi koji živimo u BiH. Ko želi da radi ovdje, može da živi jako lijepo. A vidi jednu stvar, kaže Aleksandar, kod nas je tako prioritet, ima strani investitor, sve dok država ne odluči da bude samostalna, bit će sluga drugim. Aleksandre, ne znam da li misliš na Srbiju, vjerovatno na Srbiju misliš, međutim, Mohamed Sakić mora imati strani investitor kad je odmah jeftinija radna snaga i on će platiti i više ako treba da dobije sve dozvole. Mislim, danas je lakše nego ikad otići vani, ali mi ne idemo jer volimo ovu zemlju. Ne znam ja mislilac koliko ti nju voliš, ali ja znam koliko je ja volim i koliko sam ja dao žrtvu ovoj zemlji. Voli je čovjek, voli je. To ne znači da ja moram u njoj živjeti. Ja sam otišao iz Bosne prije 10 godina, znači nisam ja otišao prije 100 godina. Dakle, bio sam učesnik u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, 5 puta ranjavan, 2 puta posljedica ranjavanja, narodni heroj. Slobodno mogu... Ti si i sad učesnik na agresiji, nisi samo bio. Da kažem, ali ja moju Bosnu i dalje volim. Slažem se pošteno. Međutim, osjetio sam veliku dozu zavisti i ljubomore od strane ljudi iz Bosne i Hercegovine prema meni. Evo, ne znam kako si osjetio kad je to bilo nemoguće da se desi. I Mohamed može to da potvrdi. Svaka čast, ali i mi koji ostajemo je volimo. Nisam ja rekao da je ne volite. Daleko od toga. Ali sam rekao da veliku zavist i ljubomoru od strane ljudi iz Bosne i Hercegovine prema nama u dijaspori ja osjećam na svoje Nije se desilo. Učesnik u agresiji, ja. Evo, kaže Mohamed, ne mora značiti ako neko ode iz Bosne da je ne voli. Aleksandar, nisu pravo, vidi rudnik zlata, Kinezi ga drže na 100 kg, iskopanog nama ostave 2 kg. Pa jeste, nažalost to je tako. To je tako, Aleksandre. A to je politika. To je stvar politike, znači, jer je politika ta koja određuje. The politics. To mi, obični ljudi, na to... Još to je dobar kolač, ja. Ne možemo imati neki veliki utjecaj. Aj kasnije ću. Vrati poker. Da gledaš što ga maslači. A? Međutim, jedna stvar... Neki. Kao što sam rekao,
ono gdje mi možemo i koliko mi možemo da popravimo stanje, jeste Ti ne možeš niđe ništa popraviti. da mi Ti možeš jedino tespih u džami popraviti ako nije dobro izravan da ga poravnaš. krenemo od Eventualno razdvojiti djecu u zadnjem safu da se ne smiju dok se klanja. znači da popravljamo sami sebe na prvom mjestu, da svako od nas navečer odvoji 5 minuta svako večer. Kaže Aleksandar, strani investitori su zastupljeni posebno Kina i Turska. A pazi, Kina i Turska su u velikoj ekspanziji što se tiče Kina i Rusija su u velikom DLC-u što se tiče kaže mislilac. Zbog pojedinaca iz dijaspore ljudi ovdje imaju takav utisak jer realno kad je vrijeme praznika i dijaspora dođe nema termina kod doktora, nema kod frizera, nema kod I to sam ja kriv. automehančara. Previše je bahatog. Da sam porez uplatio 20.000 maraka, svi bi oni na vrijeme dolazili na posao. Nego ja, đubre. Naroda u dijaspori, ne kažem svi, ali dosta. I onda pljuju po BiH. Ja, i onda pljuju. Svako je našao svoj razlog što je otišao vani. Kako nisam, Pa još mi slađe ga upalit kad znam da radi njega uzeti. Hej, a joj, što je sladak joystick zadržat, da samo znaš. U Bosni neko zbog financijskog stanja, ali mada i u Bosni se može sad lijepo zaraditi. A jeste, ali ljudi iz Bosne više ne odlaze zbog para. Znam ja slučajeva gdje se ljudi vraćaju u Bosnu. Pogotovo sad cvjeta jedna djelatnost, a to je ovo call center, podrška na daljinu. Gdje momci nauče. Prigledao sam sve žive recenzije, čak sam i Muđu poslušao i nije to viču ljudi. Ovdje dobro njemački vrati se dolje zarađuje. A košta, boga mi, pofajn to više, a nije to toliko koliko košta. Zarađuje 2000 maraka, međutim, to je samo medvjeđa usluga Bosne i Hercegovine, bukvalno. The Bear. Ali eto. Fifi, ne igra Fifi. Veliki Day Life kaže, veliki protesti u Sjedinjenim Američkim Državama zbog gašenja TikToka od jutros na hiljade mladih ljudi pozvalo policiju da želi izvršiti samoubojstvo. Nevjerovatno koliko su ljudi poludjeli za to. Pa dobro, pazi jednu stvar, i ti, boga mi, da sljedeći danas zaradiš 100, 200, 300 eura svaki dan i odjednom da će to neko ukine. Znaš, bilo bi to. Nisam nikad ni update-o bio, Marine. Moraš mi vam napisati kako se, pa ću onda. Jel treba flashat nešto, jel? Diskutabilno, znaš. Tako da ja s jedne strane i razumijem to. Mislim da je tu veliku ulogu odigrao YouTube u rušenju TikToka. Ali eto, vrijeme će pokazati. Uglavnom, ono što je mene otprilike poznato da TikTok prelazi vlasništvo Elona Muska. Jel? Šta bi? U cijeloj Jugi imamo mape, sad samo prodaju lokacije. Pa dobro, šta ćeš? Dopalo ih pa mogu. Kaže Mamer, ja znam kod mene u Žebinicama gdje ima američka firma koja se bavi naplaćivanjem zdravstvenih usluga američkih građana koji su ostali dužni za određene zdravstvene usluge. Ne razumijem, koji američki građana i gdje su ostali dužni? Dolje u Bosni ili? Prodaju lokacije. Dole u Bosni? Ne, Švabe to ne rade nikad. Nijemac to nikad ne bi uradio. Nijemac je danas uvozi šumu, uvozi, sve živo uvozi i svoje resurse čuva. Kako je? Ne, Švabo to ne da, brate, kako je? Nema se. A tu? A ja? Uređen sistem, znači. A dobro, i Srbija ima uređen sistem. Bosna i Hercegovina nema, zato što sistem Bosne i Hercegovine je kreiran u Daytonu, znači gdje je napravljen nakaradan sistem gdje je nemoguće napraviti takav sistem koji će biti djelotvoran. Znači namjenski je napravljen sistem da je urušava. Ja razumijem. Nema tog sistema gdje ćeš ti mene moći jebavati, a da ja tebe ne mogu. Nema to, stvarno nema tog sistema. Donekle, međutim, evo u Srbiji, dakle šta je poenta? Pa zato što smo mi takvi ljudi, to je problem. Yes. Investicija u državu manje kompanije. Day Life, Trump je odsutan u vlasti, danas je izjavio da će vratiti TikTok jer mnogo banaka je dalo svoje devize u TikTok. Kakav uređena. Mislim što se tiče sistema vlasti, jedan čovjek, jedan glas, razumiješ? O tome ti govorim, Aleksandre. Ima i u sjeverne, tam ima. Day Life. Trump je od sutra na vlasti. Danas je izjavio da će vratiti TikTok jer mnogo banaka je dalo svoje devize
Muamer Sakić, naši rade u tom call centru i zovu američke građane koji su ostali dužni Americi za zdravstvene usluge. Faktički agencija za naplatu dugovanja. Klinika da postotak, to je agencija ako uspiju naplatiti. Ma nije to samo za to. Ima Maja Berović. Dosta moje ove familije radi dolje, bratića, sestrića, šta ja znam, rade na tim poslovima. Svi htjeli prvo za Njemačku, pitao ima li kakva opcija, ja čim kajem moraš sjesti naučiti jezik, odustanu odmah. Odmah odustanu. E sad kako se pojavili ti call centri, onda ona neće odozdo, omladina neće, šta će zaradio 1.500, 2.000, babo i majka pod glavom, šta ga briga, dobro mu uživa. Tako da, ne znam, vidjet ćemo sutra Day Live što se tiče to TikToka, šta će, kako će biti. On će nešto vidjeti. Misliš ne svoje devize, već svoje dionice. Kažeš da je mnogo banaka dalo svoje dionice u TikTok. Pa ne znam, moguće, sve je moguće, šta ja znam. Vidjet ćemo šta će, kako će biti. Uglavnom, Muamer Sakić, pa ima poslova gdje ti ne treba jezik, ali valja ti hamalit čitav život i ne nadaj se onda nekom napretku. A vidi jednu stvar, Muamere, čovjek da bi se mogao nadati nekom napretku mora ulagati u sebe. Moraš brate ulagati u sebe da bi imao, da bi jednostavno da ostaviš neki napredak u životu, da ovo ono. Ako ćeš ti onako samo da tavoriš, nađeš neki, što je glavni cilj većine dolje kod nas, da se uhljebi negdje u državnoj nekoj službi, da postane državni službenik i misli ti cijeli život tu čapa 1.500 mjesečno i šta te briga, znaš. Neće ljudi ulažu, gledao sam, sinoć sam malo pogledao na Netflixu neki dokumentarac o nekom, kako se zove, milioner je neki uglavnom Amerikanac, Reynolds, ovako nešto. Čovjek koji odbija da umre, ovako nešto, dokumentarni film. Čovjek daje milione na to da se podmladi bukvalno, kroz ishranu, kroz režim treninga, kroz... Hoće. On prije podne 57 nekih pilula, nečega, poslije podne 30, 54 prije podne, poslije podne 37. Čim ustane prvo vježba sat i pol, pa onda neki mjerni instrument, pa ovo, pa ono, mislim, samo dan prođe u tim nekim štimaljkama, nešto, ovo, ono, mislim... Lud lik, skroz. Crazy man. I eto, kao uspio je, znači, tu skalu starenja kod sebe sa 100% da smanji na 6,9%. Znači, otprilike 5, nešto godina se kao podmladio. Svaka čast. Kaže Aleksandar, da država malo pogura spremne ljude, stigli bi mi Švabe za 50 godina, ovako nećemo nikad. Ali ti misliš da bi nekome bilo interesu da mi njega stignemo i prestignemo? Pa bio je onaj Rockefeller gdje je vršio transplantaciju srca i šta svega nije, pa opet ode. Ne, ovaj čovjek, znači, on na jedan skroz drugačiji način. Kaže Aleksandar, državu vode kupljene diplome, sistematski nas uništiše. Systematically. I te kupljene diplome su ponekle iz nas, moj Aleksandre. Oni su od nas. Oni su dio nas. Oni su naša braća, naše sestre, naši kumovi, naši... Razumiješ me šta hoću da ti kažem? Iz našeg naroda su oni. Nisu oni došli s Marsa, s mjeseca doletjeli. Oni su tu, dio nas. Odrastali su uz nas, odgajali se uz nas. Nemoguće je da to nije bilo, da su mogli neprimjetno da između nas i da hop dođu gore. Ne. Oni su provukli se lagano hinski između nas, mi smo ih propuštali, izmicali se, negdje ih gurali, negdje im davali podršku. Aleksandar kaže, kupi diplomu doktora i zaposli se. Dobro, ako se zna gdje se kupuje, kako se kupuje, zašto se to ne prijavljuje ta korupcija? Isto kao što je mito i korupcija dio nas, upravo tako Muamere. Ali šta to mi poduzimamo? Okrećemo glavu i kažemo, mene se to ne tiče. Uglavnom je to sad naš doprinos. Kaže Aleksandar, znaš da je Juga imala najjače inženjere, ali više nema. Imala, ali nema više. Sad Turska ima najjače inženjere, šta će? Zašto? Zato što je Turska prije 40-50 godina odlučila da svoje mlade kadrove šalje vani. Day Life, je li se taj film zove Don't Die, dokumentarni film? Tako nekako čini mi se na Netflixu je, znači dokumentarni film, čovjek koji odbija umrijeti, ovako se nekako zove, čini mi se. Onako dobar dokumentarac. Dakle, prije nekih 40-50 godina Turska je odlučila da svoje mladiće pošalje širom svijeta, da se školuju, da se edukuju i da se nakon školovanja edukovanja vrate u Tursku. I zato Turska sad ima tu jako ekonomsku ekspanziju. A mi odlučili da pobijemo naše mladiće. Što su se vratili i što se vraćaju. I
školovani kapaciteti. Ja. Dakle, nigdje se te stvari ne dešavaju preko noći, to treba vremena da se desi. Međutim, tamo gdje postoji korumpirana vlast, tu tama zavlada i ostaje tama. I ne ostaje, vlada 30 godina i ode. Nažalost. Na svu sreću. Međutim, kaže, znaš kakav je naš narod i kad vidi da čovjek udara suprugu, ma kaže, neću ja da se miješam i da ga prijavljujem, da se s njim zavađam. Ma šta će ti ta rečenica tu uopće? Hvala gospodinu Jirenu što je pretplatnik poslu. Šta će ti ta tema sad na ovo sve? Što će ti tema? Gdje nađe iskopa tu čoveče, razumeš? Kad se nešto desi, onda kaže, pa čuo sam ja ponekad vrisku i cviku. Baš tako. Aleksandar, Turska ima taj sistem gdje usadi djecu od rođenja, da je Turska iznad svega isto švare. Jeste što se tiče te nacionalne osvijećenosti, stvarno, ja to primijetim i ovdje, da su oni stvarno... Pa de kako sve jedan komentar pretvari na mene? Pa de kako? Da su ono jedni uz druge. Znači, ta nacionalna svijest je ispred svega. Muamere tu su u pravu 100%, znači, što taj izađe, šljiva, modrica, ovo ono nikom ništa. Kad nešto bude, onda fol. O šta će ti ta tema, tude, nikom modrice, o šta će ti to tude? Gdje si, Krule, što si čovjeka pustio niz vodu, bolan. Da. Hvala dragom Bogu uzvišenom, pa o bitnim stvarima još uvijek odlučuju kompetentni ljudi, da. Ali nije to stvar samo udario ovo, ono, tam, vam. Ja. Nekad, recimo, šta ja znam, ne znam kako to točno definisuje. Pa no, znam, Gledao ne sam znam. to, dao 2 miliona, želi da ostane mlad, da ne umre. Ma nije to samo 2 miliona dao. On je dao 2,5 miliona samo za medicinski laboratorij koji ima u kući. A koliko on sve daje, koliko daje para svako, ali taj sistem, taj put koji on odabrao, Balkanci, Aleksandar, kaže, Balkanci se osvijeste samo kad napuste zemlje, sloga vlada po svijetu, ovdje oči jedni drugim vade. Ma kakav vaš zon? Nažalost, to je tako. Unfortunately. Ne samo to, vidite jednu stvar. Brian Johnson. Vidi jednu stvar. Jeste. I daje ogromnu lovu, ogroman novac daje, dakle... Ja. Jer vidite jednu stvar. Da ostane mlad. Jer vidite sad jednu stvar. Nisam pregledao cijeli film, ali vidite jednu stvar. Ovako, dobar, poučan. Dobar, ali vidite jednu stvar. Podrediti se tom nekom posebnom sistemu, da bi ostao što duže mlađi i cijeli život provesti u tome, mislim, nigdje, gdje je čef, brate? A gdje ti je čef? Niđe veze. Ali eto. Samo je leto. We're born, we die, but what if we didn't die? People must trust us. Pa eto, ne znam baš, nisam baš dobar stručnjak za engleski jezik, tako da znam otprilike na šta misliš. Ja sam gledao sam prevodom, ima prevod na bosanski jezik, pa sam pogledao. Poljem se širi, miris ljilja. Ima dosta dobrih dokumentaraca na Netflixu. Miriše cvijeće, ko moja dragana. Tako da nemaš potrebe uopšte da tražiš tamo po YouTube-u ovu da ono da tu imaš dovoljno. Ne možeš sve stići da pogledaš što oni nude i šta ja. Tako. Može biti za uvijek mlad samo ako ga vatikanski vampiri nađu. Ma ne može biti mlad, bolam, njemu dokle je propisan, on će živjeti, nema tu čim te na faka istekne, melek smrti dolazi i kaže kad je Allah Đelešanu određivo, davo zadatke melecima i melek smrti, kaže tvoj zadatak će biti da uzimaš ljudske duše i to on kaže, gospodar moj, kaže, pa kako, kaže, ljudi će se ljutiti na mene što im ja uzimam život, što? Ne. Kaže, ja ću svakoj smrti dati neki povod, neki razlog. Tako da kaže, ti nećeš biti tu kriv. Ti ćeš biti samo izvršioc i to je to. Jebena priča. Kad nekome na faka istekne, kad bude određeno da umre džaba, da on ne znam šta. Jebena priča, znači, daj neku uplifting trance muziku uz ovu. On kad pojede i popije ono što mu je propisano, to je to. Završena priča. Možeš ti da si na ne znam kakvim aparatima
Kaže, Day Life, ovaj pomislio da je kao kornjača i gavran da će živjeti 300 godina. Ma ja, niđe veze. Niđe veze. Eto. Ne znam, Raja. Hajde malo šta komentarčite i vi da izguramo na 2 sata. Ne znam šta je. Ne znam šta je. Da privedemo live kraju. Drago mi bio je fin live. Bilo bi mu bolje da je novce podijelio sirotinu. Pa dobro sad, ne znamo mi da li on dijeli i koliko dijeli. Uglavnom, međutim, ono što je činjenica, tamo u filmu se spominje da je on pripadnik bio mormonske crkve, čini mi se. I da je napustio crkvu, a poslije njegov sin. A i njegov, čini mi se, otac, da nemam pojma. Uglavnom, da je u stvari čovjek koji vjeruje samo u materijalno. Material things. Koliko nije to. Only material. I iz onog intervjua sa njegovim roditeljima koji, čini mi se, žive u nekim jako skromnim uvjetima, ne bih rekao da je on neki vaš preveliki dobročinitelj, ali eto. Hajde, Raja, komentarčite nešto. Još malo da koje progovorimo i onda... 92. sutra 93. Prevedemo live kraju. Mislim da će Sabahile biti. Večeras baš lijepo popričali, lijepo porazgovarali. Super smo. Teretne teme, tako da kažem. Bož sačuvaj. Govorili smo o svemu i svačemu pomalo. Ne znam šta ćemo, on određuje. Neko iskustvo, jel, da izvučemo. Možemo. Pozitivno, negativno. Što je najbitnije, nije bilo uvrijeda, nije bilo. I to mi se jako sviđa, to volim. Znači, da ne budem ja razlogom. Ako izostaviš sve dijelove gdje si ti vrijeđao mene, onda tačno nije bilo uvrijeda. To jest moj live ili da ne budem razlogom da nekoga vrijeđa. Može, ako sad skinemo ovo, izeditujemo, izbacimo sve dijelove gdje si ti bio razlog svađe i vrijeđao mene i to spojimo, rendamo, onda mogla bi se tu reći da tu toga nema. Mogla bi se reći. A moram se prvo svi dogovoriti da to zaboravimo nego da ovako okrenemo misli. A moguće je to sprovesti. Tamo negdje ko nešto neka radi, svako sve loše što uradiš, radiš protiv sebe, sve dobro što uradiš, radiš za sebe, tako da. Tako je. Meni je to ne tangira. Plaho. Jel te gaćira? Jednu zdravu, normalnu komunikaciju sa mojim pratiocima. Ako ti je to bitno, zašto onda ti nemaš jednu zdravu i normalnu komunikaciju sa tvojim pratiocima? Ako je to bitno, zašto to nema? Razgovaramo o normalnim temama. Ako je to bitno, znači zašto nikad ne razgovarate o normalnim temama? O svakodnevnim temama, o temama koje su bitne. Zašto onda samo o meni, a ne o svakodnevnim i temama koje su bitne? Zašto to? Za jedan ljudski život, znači koje doprinose poboljšanju. Zašto onda ti ne radiš to što doprinosi, nego radiš kontru? Kaže Muamer Sakić, može se uvijek neka tema otvoriti i lijepo pričati. Pa može. Pa on može, ja ne znam onda što to ne uradi. Muamer je sa normalnim ljudima, a budalama. Može. Budalama ti ne možeš ništa, vjerujem. A desi se nekada bude navala budala. Zato ja postavim ova ograničenja. Da bi mogu komentarše mora biti pretplatnik 5 minuta i više. Tako da ako neko ima sve će to više i više minuta postajati. Izvoli pretplatiti, budi tu 5 minuta, čekaj pa onda komentarše šta te. Tako da na taj način nekako redukujem te edukator, takozvane hejtere. Bogan. So-called haters. Jer šta ja znam, mislim. A šta ti znaš? Dođu ljudi jednostavno da liječe svoje komplekse. Dođu ljudi jednostavno. Ne znam ni ja. Šta bi mogao razlog biti? A da kažem uvijek, ja volim da je nekako neka mirna, jednostavna priča. Što onda nije? Što nije nikad ako voliš to? Što nije? Onda te nemirne duhove, takav ambijent ne zadržava dugo. Dođe tu par minuta i ode on dalje. Aj, kaj nije ovo za mene. Ova bez veze, neki ovi metarac. Šta ti je? Hajmo dalje, nećemo njega slušati. Čovječe? Tako da, Šta ti je, čovječe? Znači, jednostavno svaka priča ima svoju publiku. Šta ja znam. Tako da, ali najbolji način je jednostavno da se distancirate od tih točišta. Pa što se ne izdistancirao? Pa što ne ignorišeš onda? Što ne ignorišeš? Ako je to najbolje. Ako ti previše ufuraš u to, ono što se onda previše ufura? Jednog momenta doće do faze pucanja. Pa što? Da pukneš ili ti ili on, što ideš? Mora to da pukne. Pa što ideš do faze pucanja?
Znači, mora jednom da havreti. Pa što ideš do krajnje tačke? Što to radi? Ili jednostavno moraš da reduciraš Pa što ne reducira? svoj taj vrijeme koje provodiš. Pa što ti to ne uradiš? Što? Ne možeš ako previše lajvaš, onda nemaš vremena da snimaš, da postavlja. Ako snimaš postavlja, nemaš i tako uvijek to jedno zađe. Osim naravno ljudi koji su slobodni cijelo vrijeme. Ništa drugo ne rade, to im je jedina zanimacija. Ja oni već mogu da eksperimentuju. Ja nažalost ne mogu to. Ja toliko baš konstantno i da snimam i postavljam. Evo ovaj drugi dio sa onim frizerom, nikako da ne mogu da uhvatim vremena da odradim da postavljam. Ufati vremena. Eto, imam u najavi taj također video sa ovim... Bilo je gledalca, a ima i lajkova. Pa alhamdulillah, hvala. Alhamdulillah, rabbil alimine, rahmani rahim, malki omirini, jake nabdu i jake nestini, idine sratul mustakime, sratul lazine nam telingar, magdubeli, veledali nami. Imamo sa tim stručnjakom za egzorcizam, to jeste sa učačem ruke. Za egzotiku? Sa moderno rečeno istjerivačem duhova, jel? Imamo u pripremi taj live, sad vidjet ćemo kad šta kako. Kad ćemo naći vremena da to održimo, jel? Yes. Eto, uglavnom, nudimo neke zanimljive, interesantne sadržaje da to ne bude nešto... Dobro. Neko opet budem ja, da to ne bude bez veze. Također gledat ćemo da ugošćavamo naše administratore, kako se tjedni od njih odazivati. Sila ih je pa. Ne znam kako ćeš sve ih stići pogurat. I tako, eto. Uglavnom. Ništa Raja, ja bi ovo priveo kraj. Ništa Raja, i ja bi ovo priveo kraj. Hvala vam puno što ste bili uz nas. Hvala vam Raja puno. Hvala vam što pratite naš rad, hvala vam što nam pružate podršku. Hvala i od mene. Lajkujte naša videa, šerujte. Lajkuo sam, šerujem evo. Ako niste, šerujem. Obavezno pritisnite zvonce. Pritisnu. Dakle, subscribeujte se. To je naravno besplatno. Sve sam uradio. Evo i komentar. I to bilo to, jel? Evo i komentar, tačka. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Eto. On ode od spava do jutra, odo i ja od spava do jutra, pripremite ovo za klipsa. Ujutru ustani, zakurac ovo sve, hajmo sve na novo isto. I tako. Eto. Hvala na 92. danu, sutradan 93. i to je to. Laka noć.